problem houtchi basi. Okay, so video taku off karikiri, then you can ask me questions so that I can answer, or just describe what is your difficulty so that we can discuss on that, right? Right? Yes. So the first question. Ask the first question, Partha. Ma'am, ma'am, I am much fear, ma'am, in English talking since 10 years of my study. So how did you become a doctor? Because you would have studied all your things in medical in English, right? Yeah, So yes, ma'am. you didn't speak to anybody during your medical career? हाँ मतलब yes ma'am ओडिया रे कुहतु किसी असुविधा नहीं speak जोठी in English आपनकर with हाँ हाँ प्रोफेसर के साथ जब भाईबा हो कि से मेडिकल लैंग्वेज इंग्लिश तो आती जनरल इंग्लिश में थोड़ा डाउट है थोड़ा दिक्कत अच्छा है फियर है ओके जनरल मेडिकल इंग्लिश लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं ओके से जेमिति हिंदी टा आपण हाँ जनरल कहउछंती इंग्लिश में अच्छा सा प्रॉब्लम the way you are speaking English Hindi the same formula you can adopt for English also, right? Hindi is not your mother tongue, right? मैम yeah Still you can use Hindi हाँ properly, right? हो ना नहीं? Yes or no? yes ma'am हाँ, yes ma'am so yes how? yes हाँ, so you respond ना. So the first thing is you were late for the call. Why is that? मते कॉल करियाको आपनको पड़ला. Why is that? Can you explain that? This is just a sorry question. ma'am I am busy ma'am I am busy with my studies wait for the 8 p.m. Sharp 8 p.m. ନା 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 ଓଡିଆରେ So କୁହନ୍ତୁ. ଓଡିଆରେ କୁହନ୍ତୁ. ଓଡିଆରେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଟିକେ ଭଲ କ୍ଲିୟର ହେଲେ ସିନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବି କଣଟା ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ରାଇଟ୍? ଆଜ୍ଞା ହଁ. ମ୍ୟାଡାମ ପଢୁଥିଲି 8ଟା ମାନେ 8 p.m. ରେ କଲ୍ କରିବି ବୋଲି ପୁରା ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ରାଇଟ୍ 8 p.m. ହେଇଥିଲେ ମୁଁ କଲ୍ କରିଥାନ୍ତି ଖାଲି ନାଇଁ ମୁଁ ଆଗରୁ ଡିସ୍କସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବି କଣ କରିବି ସେଥିପାଇଁ 8 PM ହେଇଥିଲେ କଲ୍ କରିଥାନ୍ତେ ତ? Was that in your mind? ହଁ ସେ ସିଓର ମ୍ୟାମ୍ ହଁ ସିଓର ମ୍ୟାମ୍ ହଁ ଆଜି so ମୋର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ମୁଁ କାଲି ସକାଳ କରିବି ବୋଲି କନଭର୍ଟ କଲି ସେଥିପାଇଁ କଣ କଲେ? କଣ ଥିଲା? ପଳେଇଲେ କୁଆଡେ? ଭିଡିଓ ଏବେ ଚାଲିବ? Can you on your video right now? ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ମତେ ଶୁଭୁଛି. Can you hear me? Can you hear me? ଆପଣ ମ୍ୟୁଟ ରେ ଅଛନ୍ତି. ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍ ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍ ନେଟୱାର୍କ ଶୁଣିପାରୁଛି ମ୍ୟାମ୍ କୁହନ୍ତୁ ହଁ ନାଇଁ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ମୁଁ ହଁ ସେଟା ଭାଷଣ ଦେଲେ ହବନି. ଶୁଣନ୍ତୁ, communication is what? Communication ଆଜ୍ଞା is a two-way communication, right? ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କହିବେ, ମୁଁ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବି, ମୁଁ ପଚାରିବି, ଆପଣ କହିବେ. This is what communication is, right? ଆଜ୍ଞା ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା କୋଉଠି ହୁଏ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଅସୁବିଧା ହୁଏ ବିଭିନ୍ନ ଆଜ୍ଞା ଜିନିଷରେ. ମ୍ୟାମ୍ ଏକ୍ସାକ୍ଟ ଇଂଲିଶରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏନି. ଏକ୍ସାକ୍ଟ ଯେମିତି ଆପଣ ହିନ୍ଦୀଟାକୁ କହିପାରୁଛନ୍ତି. ସେଟାରେ ଆପଣ କିଛି ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରଖିନାହାନ୍ତି ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟେ ମତେ ମୁଁ ଭଲରେ କହିବି କି ଖରାପରେ କହିବି ପ୍ରପର ହଉ କି ନ ହଉ if I can convey whatever I want to say then you can convey କି ନାଇଁ? Yes or no? ହିନ୍ଦୀ କଥା କହୁଛି. ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍ So ଆପଣ ଏବେ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ମାଇଣ୍ଡସେଟ ଅଛି ଏବେ ଯୋଉ ମାଇଣ୍ଡସେଟ ଅଛି ଫର ଇଂଲିଶ ଆଜ୍ଞା that ଆଜ୍ଞା mindset ମ୍ୟାଡ଼ାମ the mindset ର different କାରଣ ଅଛି why it is like that, right?
गोटे फास्ट जिनस है सेटा तो श्रीमय भी काली पढ़ेइबे द फर्स्ट जिनस ଆଜ୍ଞା होउची मु माइंडसेट पढ़ाए तो मु आपन को कहूची जे देयर आर डिफरेंट रीजंस व्हाई वी कैन नॉट स्पीक गोटे हला डर बुझिले फियर ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ फियर टा जदि छाड़ी देबे ताले भूल हो कि ठीक हो आपन जदि अछंती से ग्रुप रे ओडीसीएच ग्रुप रे जदि आपन वीडियो गुडा देखुथिबे वीडियो रे जो माने ଆଜ୍ଞା सब कहउचंती दे आर नॉट स्पीकिंग पूरा परफेक्ट इंग्लिश कहउचंती की ନାଇଁ ମ୍ୟାମ୍ हाँ बट आपण देखंतु से ओडीसीएच ग्रुप रे केते लोक अछंती 1.8 की केते हेई गलेनी मेंबर ଆଜ୍ଞା 1800 लोक अछंती केतेरा लोक सेथिरे पोस्ट करंती 10टा की 12टा 15-20 ଜଣ ଆଜ୍ଞା 15-20 ଜଣ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆଜ୍ଞା କରୁଥିଲୁ ସେ ଗ୍ରୁପ ଟାକୁ 4-5 ଜଣ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କରିକି କୁହା ହେଲା କି ଯେ ଫିୟର ଯଦି ରହିବ ତାହେଲେ ୟୁ କ୍ୟାନ ନଟ୍ ସ୍ପିକ୍ ଯାହା ହଉଛି କୋଉଠି ଭୁଲ ହଉଛି ଗ୍ରାମାର ଭୁଲ ହଉଛି କୋଉଠି କଣ ଟେନ୍ସ ଭୁଲ ହଉଛି ସେ ସବୁ ଛାଡିକିରି କୁହ ଯାହା କହିବ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେ ଯାହା ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆସୁଛି କହୁଛନ୍ତି ରାଇଟ୍ ତ ଫାଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଜିନିଷଟାରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯାହା ଭୁଲ ହଉ ଠିକ ହଉ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କହିବେ ରାଇଟ୍ ସେଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି କ୍ୟାମେରା ଆଜ୍ଞା ଫେସିଂ ମ୍ୟାମ୍ କ୍ୟାମେରା ଡର ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଥାଏ ଥତ ମତ ହଅନ୍ତି ଏମିତି ଚୁପ ରେ କାହାକୁ କଣ କହିଦେବେ ବଟ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ମାନେ ଡର ମାଡେ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ ଏଇଟା ଡରର ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ଫିୟର ର ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେ ଆପଣ ଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟଲି କହୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେଟାରେ ୱରି କରିବାର ନାହିଁ ଗୋଟେ ହେଲା କ୍ୟାମେରା ଫିୟର ଅଛି ସେଇଟା ଟିକେ ଟାଇମ ଲାଗେ ଯିବାକୁ ରାଇଟ୍ ସୋ ଏଇ ଆଜ୍ଞା ଦିଟା ମ୍ୟାମ୍ କାରଣ ହେଲା ଥାର୍ଡ ଜିନିଷ ହଉଛି କି ଯେ ୟୋର ଆପ୍ରୋଚ ଟୁୱାର୍ଡସ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇନ୍ ଲାଇଫ ଆପଣ ଯାହା ଗୋଟିଏ କାମକୁ ଯେମିତି କରନ୍ତି you will adopt the same approach towards everything ठीक ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ ହଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସେଥିରେ ଇଂଲିଶରେ କଣ ଆପଣ ପଢିଲେ ମେଡିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟାକୁ ଜାଣିଲେ ମେଡିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ର ସବୁ ଯାକ ଜିନିଷ ବୁଝୁଛନ୍ତି ସୋ ଆପଣଙ୍କର ମେଡିକାଲ ଭୋକାବୁଲାରୀ ଟା ବହୁତ ହାଇ ଆମ ମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଆମେ ତ ଜାଣିପାରିବାନି ସେଟା ରାଇଟ୍ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ଯେ ଆପଣ କମନ ଇଏ କଲା ବେଳକୁ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ କଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ସୋ ହ୍ୱାଟ ଏଭର ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ସ୍ପିକ୍ ନା ଫାଷ୍ଟ ତାକୁ ରାଇଟ୍ କରନ୍ତୁ ଟ୍ରାଇ ଟୁ ରାଇଟ୍ ବୁଝିଲେ ଏଇ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ ଧରନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟାରେ ଯାହାବି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଅଛି ଟ୍ରାଇ ଟୁ ରାଇଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅନ୍ ଏ ନୋଟବୁକ୍ ଆଉ ତାକୁ ପଢନ୍ତୁ କହିଲା ବେଳକୁ ସେଇଟାକୁ ପଢନ୍ତୁ ବିକଜ ଏଇଟାରେ ତ ଆପଣ ଫେସ ଟୁ ଫେସ ନାହାନ୍ତି ନା ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଓପନ ବି ଦେଇଦେଇଛି ଯେ ଆପଣ ହିନ୍ଦୀରେ କି ଓଡିଆରେ ବି କହିପାରିବେ ତାର ରିପ୍ଲାଇ ଟା ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ ବଟ୍ ଟ୍ରାଇ କରିବେ ଯେ ଇଂଲିଶରେ କହିବାକୁ ସେ ଇଂଲିଶରେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଆପଣ କହିଲା ବେଳେ କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଜାକି ଦଉଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆଜ୍ଞା ରାଇଟ୍ ସୋ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ଜାକି ଦେଲେ ମତେ ବୁଝା ପଡିବନି ନା ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଯେ ଆପଣ ଓଡିଆ କି ହିନ୍ଦୀରେ କୁହନ୍ତୁ ତାକି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଡରଟାକୁ ବାହାର କରେ ସେଟା ଶ୍ରୀମୟ ବାହାର କରିବ ରାଇଟ୍ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ ଦି ଆଜ୍ଞା ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ଇଜ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ତାର ସେକେଣ୍ଡ ଲେଭେଲ କୁ ଯିବେ ଯୋଉଟାରେ କି ସେ 60 ଦିନ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରାଏ ରାଇଟ୍ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେକେଣ୍ଡ ଟାକୁ ବି ଯିବେ ଆଉ ଶୁଣନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ଆମେ ପାଠ ପଢନ୍ତି ସ୍କୁଲରୁ ଆସିକିରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କର ସିନା ପାଠଟା ଲାଗିଗଲା କାମରେ ହେଲ୍ଥ ଆଜିକାଲି ବେଶୀ ଲୋକ ବିମାର ପଡୁଛନ୍ତି ବୋଲି ନର୍ମାଲି ଆମର ଏଜୁକେସନ ର 10% ବି ଲାଗେ ନାହିଁ ଆମର କାମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି right ଆଜ୍ଞା 10% also it doesn't come into any utility when we come to workplace so ଯଦି ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ଥାଏ what do we do what do we do ଯଦି ଆଉ ଅଧିକା ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ what do you do ଆଜ୍ଞା ପଚାରୁଛି ପରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ମାନେ କଣ ମାନେ क्वेश्चन बुझी ଅଧିକା पाରୁନାହାନ୍ତି ମାନେ କୋଉଥିରେ ମ୍ୟାଡାମ ମାନେ ଇଂଲିଶ
इंग्लिश रे हुए यस मैम धर बुझिली जीए माने भी सब पाठ पढ़िकरी बाहरुचंती बुझिले डॉक्टर इंजीनियर जो माने नुहंती आगे 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 जो माने टेक्निकल आगे रे बाहरुचंती तांको कामटा लागि जाउची ना सेथिरे पाठ पढ़ाटा कामरे आस जाउची तांकर कामरे भी वर्क प्लेस रे भी व्हाट अबाउट अदर्स आगे जो माने आसुचंती जहार पाठ पढ़ाटा जमा 10% लागे कामरे कला बेडू आपण जो इतिहास भूगोल पढ़िथिबे ना स्कूल रे आगे मैम आगे मैम किछि कामरे आसुची की ନାଇଁ କିଛି କାମରେ ଆସୁନି ଏବେ ହଁ ଆଉ ଯଦି ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କେତେବେଳେ ଆପଣ ବହୁତ ଲୋ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ମେଡିକାଲ ରେ ପାଠ ପଢା ହେଇଛି ହାଉ ଟୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ ଦ୍ୟାଟ ମ୍ୟାମ୍ ସାଇକେଟ୍ରି ପଢା ଯାଇଛି ହଁ ପଢା ଯାଇଛି ଯେ ସେଟା ଲୋ ଯୋଉ ଲୋ ଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ର ଲୋ ନା ଫିୟର ଟା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଲୋ ନୁହେଁ କି ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ ଲୋ କଣ୍ଡିସନ ହଁ ସୋ ପାଠ ତ ପଢିଛନ୍ତି ଆପଣ ଲଗେଇ ତ ପାରୁନାହାନ୍ତି ନା ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ ବିକଜ ଆପଣଙ୍କର ମେଡିକାଲ ଏସ୍ପେକ୍ଟ ଟାକୁ ପଢା ଯାଇଛି ୟୋର ମାଇଣ୍ଡସେଟ ଏସ୍ପେକ୍ଟ ଟା ପଢା ଯାଇ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ ରାଇଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଢିବାକୁ ପଡିବ ହ୍ୱାଟ ଡୁ ୟୁ ଡୁ ସେଇଟା ପଚାରୁଛି ଆରେ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତୁ କଣ ପଚାରୁଛି ବା ମ୍ୟାମ୍ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଯଦି ବୁଝିପାରିଲେନି କି କ୍ୱେଶ୍ଚେନ ଟା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ ବୁଝିପାରୁଛି ହଁ ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବେ ତାର ରିପ୍ଲାଇ ନାହିଁ କି କିଛି କଣ ତ ଗୋଟେ କରିବେ ହ୍ୱାଟ ଡୁ ୟୁ ଡୁ କଣ କରିବେ I'm trying to fluency in my English speaking. ପ୍ରାଇଭେଟ I'm trying I'm trying to fluency and I'm trying to speak English fluency. ଓ ସେଇଟା କରିବେ ଶିଖିବାକୁ ଥିଲେ କେମିତି କରିବେ ଟ୍ରାଇ କରିବେ ଟ୍ରାଇ ରେ କଣ କଣ କରିବେ मैं communicate करेंगे मतलब communicate with society in English. ହଁ ଆପଣଙ୍କର ସୋସାଇଟିରେ କାହା କାହା ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ଇଂଲିଶ ରେ କମ୍ୟୁନିକେଟ କରିପାରିବେ Any authorized persons କୋଉ ଅଥରାଇଜ ପର୍ସନ like all authorized persons. ହଁ ଅଲ୍ All ଅଥରାଇଜ ରେ ମତେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଅଥରାଇଜ ପର୍ସନ ଆପଣ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି friends other state students my colleagues ହୁଁ and CDMO sir ଆରେ ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ କେତେ ସମୟ କଥା ହେବେ ସେମାନେ କଣ ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ବସିକିରି କଥା ହେବେ କି ଇଂଲିଶ ରେ କି ଆପଣ ଇଂଲିଶ ଶିଖିବେ ବୋଲି କଥା ହେବେ my colleagues my colleagues ହଁ କଲିଗ୍ସ ମାନେ friends ବି କଥା colleagues ହେବେ କି ସେମାନେ friends ଆର୍ ଦେ ଟ୍ରାଇଂ ଟୁ ଟିଚ୍ ୟୁ ଇଂଲିଶ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଏଥିପାଇଁ କେତେବେଳେ ହେଲେ କଥା ହେବେନି ଯେ ଆପଣ ଇଂଲିଶ ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି ଟା ବଢଉଛନ୍ତି ରାଇଟ ଆଜ୍ଞା yes ସେମାନେ ma'am ତ ଖୁସି ମଜାରେ କଥା ହେବେ ନା ସାଙ୍ଗମାନେ yes ma'am yes ma'am ହଁ ତ କେମିତି ବଢିବ କେମିତି କେମିତି କରିବେ self interest is ma'am first thing ହଁ ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ୟେସ୍ କରେକ୍ଟ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲେ ସାମ୍ନା ବାଲାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବଢିବ ଇଜ ଦେୟାର ଏନି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି no 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 ma'am ହଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କଣ କରିବେ ଇଂଲିଶ ଜଏନ୍ କରିବି ନା କଣ ମାନେ ଆରେ ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଜଏନ କରିବେ ଧରନ୍ତୁ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏବେ ତ ଜଏନ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଶ୍ରୀମୟ ଗ୍ରୁପ ରେ ଜଏନ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣ ଜଏନ କରିବା ପରେ ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କଣ ଗୋଟେ ଦରକାର ପଡିବ କି ଯେ ହାଉ ଟୁ ଇନକ୍ରିଜ ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି ହେଲେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବ ବି କି ଯେ କଣ 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 କରିବାକୁ ପଡେ ସିଏ ହେଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ କଥା ଶିଖେଇବ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଯେ କଣ କରିବେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଦରକାର କରୁଛି ଏଇଟା ଯେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ ଆମେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଆମ ନିଜ ଉପରେ କେବେ ହେଲେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଇନ ପର୍ସନାଲିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ
ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଉପରେ ହିଁ ମାନେ ଜାଣି ପକେଇଲେ ହବ ସେ नो इट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ अदर थिंग्स ठीक अछि से जो जिंस गुडा से काली श्रीमय जेतले पढेइबो आपन जणा पडिबो जे कोन कोन राइट जे ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ମୁଁ କହିଲି କି ଯେ we don't invest in self personality development personality ର ବହୁତ ଗୁଡେ aspect ଅଛି ଯୋଉଟା ଉପରେ ଆମେ କରନ୍ତିନି how to handle ourselves how to handle our fear how to handle when feel low खाली मेडिकल पार्ट टा नुहे यही तो टेक्निकल लोकंकर यही तो असुविधा ना खाली टेक्निकल पार्ट टा को देखंती देयर इज अ सॉफ्ट पार्ट ऑफ आवर पर्सनालिटी आल्सो yes we ma'am need to understand that आमे इन्वेस्ट करिवा ना करिवा नहीं sure ma'am କରିବା हाँ तो केते 99 टंका हेले करिवा ना 9000 टंका हेले भी करिवा ନା ମ୍ୟାମ ଶିଖିବାର ଅଛି ମାନେ ତ ଯାହା ବି ହେଲେ କରିବାକୁ ପଡିବ सो यू टोल्ड कि मु तो आपन को कहउतली कि जे लाइफ लॉन्ग मु आपन को सपोर्ट देबी देन यू कम फॉर 5999 आपन कहले टू कॉस्टली राइट yes ma'am डिड यू नॉट से दैट हाँ yes सेटा ma'am जो yes ma'am कहले सो यू योर दैट hints a lot about your mindset ना yes ma'am sorry ma'am ना सॉरी कहर नाही सो आई एम जस्ट हिंटिंग एट दैट बुझिले आपण yes श्रीमयठु पाठ पढंतु एंड you will learn a lot but there will be a time when you will feel that the other things also need to be understood to be handled बुझिले so then you have to invest in that जोठी हेले भी वर्तमान मु एबे सिखौची मोर 12 टा मेंटर अछंती ठीक अछि ଆଜ୍ଞା ma'am आउ yes ma'am आउ वर्षकु मु 3 लाख टका खर्च करे मु निजे सिकिया राइट सो ଆଜ୍ଞା ma'am आउ मेंटर मानकर काम कोन मेंटर मानकर काम हैला सचिन तेंदुलकर रो गोटे मेंटर अछि जानिजंती क्रिकेट खेलंती ଆଜ୍ଞା किए ଆଜ୍ଞା से ma'am किए से सचिन तेंदुलकर रो मेंटर किए ଭୁଲି ଯାଇଛି ମ୍ୟାମ କିନ୍ତୁ ଜାଣିଥିଲି हाँ हाँ रमानाथ आचरेकर ठीक अछि ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ हाँ रमानाथ आचरेकर बड़ खेलाली की सचिन तेंदुलकर ठू ନାଇଁ ନାଇଁ हाँ ताहले से ताको काई मेंटर करी रखिछि काई रखिछि କି ଶିଖିବା ପାଇଁ ମ୍ୟାମ केमिति से तो ताठू बड़ खेलाड़ी नुहे केमिति शिखिया को से रखिछि फेर ନା ମ୍ୟାଡାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିଖିପାରିବା ଆମେ ବଡ ଭାବିଲେ ବଡ ସାନ କିଛି ନଥାଏ ଶିଖିବା हाँ तो सर दैट इज द सेम थिंग आई वाज ट्राइंग टू टेल यू आपण जदि शिखिया को चेष्टा करिवे यू कैन लर्न फ्रॉम एनीवेयर एवरीवेयर बट एटा एई क्वेश्चन रो गुटे स्पेसिफिक आंसर अछि राइट से ଆଜ୍ଞା आंसर टा हैला कि जे जो लोकटा आपनकर वेल विशर बुझिले से ଆଜ୍ଞା आपनकर विभिन्न प्रकार भूल भटका जदि किछि पळेई आसिला आपनक नेचर रे ही इज ऑब्जर्विंग दैट एटा समस्तଙ୍କର आसे हमरो भी आसे सचिन तेंदुलकर को जेतेबेले धरंतु से इंडिया रे खेलिला ठीक अछि रणजी ट्रॉफी खेलिला सेथिरे बहुत रन स्कोर कला तापरे ଆଜ୍ଞା से जेतेबेले गला ये फॉरेन को पाकिस्तान को गला तो पाकिस्तान रो जो प्लेयर अछि से गुडा बोले बहुत जोरे करे के अख्तर अख्तर सैयद अख्तर ଆଜ୍ଞା ना ଆଜ୍ଞା शोएब ଆଜ୍ଞା अख्तर एबे शोएब अख्तर तो इंडिया रे नथिला ना सो ही वाज एक्सपोज टू समबडी माने गोटे अलगा गोटे नुआ बोलर को एसो एक्सपोज हैला राइट से ଆଜ୍ଞା बहुत जनकर टेक्निकल तांकर जो टेक्निकलिटी प्ले गेम रे थिला से सब चेंज हे गला बिकॉज ऑफ दैट आमर फास्ट 5 जन जो बैट्समैन थिले बहुत दिन जाए से माने समस्ते बाउंसर को डरंती yes आ ma'am शोएब अख्तर बाउंसर करे भलो क्रिकेट रे 3टा बाउंसर पर जदि आपण फेर बाउंसर करिवे पूरा टोटल इनिंग्स रे ताहले आपनकर बॉल टा को नो बॉल कुआ जाय राइट ना रॉन्ग yes ma'am हाँ सो 3टा right रु अधिक बाउंसर तो करि परिबेनी के से 3टा बाउंसर भितरे जदि गोटे लोक गोटे बाउंसर रे आउट हे गला गला ना सिए yes ma'am देयर इज नो सेकंड चांस ठीक अछि no no तो yes
ସବୁ ଲୋକ ହଁ 3ଟା ବାଉନ୍ସର କୁ ମୁଁ ତ ଖେଳିଦେବି ତାପରେ ମୁଁ କରିବି ବୋଲି କଣ ରହିବେ କି? They will try to negotiate the bouncer. ସେ କେତେବେଳେ କୋଉ ବାଉନ୍ସର ଦବ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାଉନ୍ସର ଫେରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହାଇଟ୍ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ବାଉନ୍ସର ଆଜ୍ଞା ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ଉଚ୍ଚାରେ ପଳେଇଲା then it is called a bouncer। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ବାଉନ୍ସର ଟା ସର୍ଟ ବଲ୍ ହେଇଥିବ ଜଷ୍ଟ ୱିକେଟ ର ଠିକ ଉପରକୁ ଯିବ, that is not called a bouncer, right? ରାଇଟ୍ ମ୍ୟାମ୍। ଯଦି ଧରନ୍ତୁ ୱିକେଟ ର ଇଞ୍ଚେ ଉପରୁ ପଳେଇଲା then that is okay, କିନ୍ତୁ ଡରେଇ ଦବ ସେ କ୍ଲିନ ବୋଲ୍ଡ ତ କରିବନି ବଟ୍ it will scare the batsman, ଠିକ ଅଛି। ଥରେ ଡର ପଶିଗଲା ମାନେ ସେ କଣ କରିବ, ଆଗ ଡରେଇବ। that is the psychology, right? ସେ କ୍ରିକେଟ ଟା is a psychology game। ସିଏ ଆଗ କଣ କରିବ ନା ୱିକେଟ ର ଜଷ୍ଟ ଇଞ୍ଚେ 2 ଇଞ୍ଚ ଉପରୁ ବଲ୍ ଟାକୁ ପାସ୍ କରେଇବ। ନେକ୍ସଟ ସେ କଣ କରିବ, ଲେଫ୍ଟ ପଟେ ପକେଇବ, ରାଇଟ ପଟେ ପକେଇବ, କଣ ତାକୁ କହନ୍ତି, ରାଇଟ ଏଙ୍ଗଲ ଲେଫ୍ଟ ଏଙ୍ଗଲ। ୱିକେଟ ର ବାଁ ପଟୁ ସାଇଁକିରି ପଳେଇବ, ରାଇଟ୍। ହଁ ୱିକେଟ ର ଡାହାଣ ପଟୁ ପଳେଇବ। ୱାଇଡ କେତେବେଳେ ହୁଏ, ତାର ଦିଟା ବ୍ୟାଟ ର ସେପଟକୁ ଯଦି ପଳେଇଲା ତାହେଲେ ବ୍ୟାଟ ହୁଏ, ମାନେ ସେ ଆଜ୍ଞା ଚାହିଁଲେ ବି ଯଦି କରି ନ ପାରିବ ସେତେବେଳେ ୱାଇଡ ହୁଏ, ଭର୍ନା ତ ୱାଇଡ ହୁଏନି, ରାଇଟ। ଯଦି ଆଜ୍ଞା ସେ ମ୍ୟାମ୍। ସ୍ପିଡ ରେ ପଳେଇବ, ବଲ୍ ଟା ଯଦି ସ୍ପିଡ ରେ ପଳେଇବ ତାହେଲେ ଇଏ ନେଗୋସିଏଟ କରୁ କରୁ ସେ ବଲ୍ ଟା ପଳେଇବ, ରାଇଟ। ଆଜ୍ଞା ବଲ୍ ଟା ପଳେଇବ, ଯଦି ଧରନ୍ତୁ ଇଏ ଜାଣିପାରିନି କି ଯେ ବଲ୍ ଟା କେତେ ସ୍ପିଡ ରେ ଯିବ, କଣ କରିବ ସିଏ, ବ୍ୟାଟ ଟା ଛୁଆଇ ଦେବ, ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ରାଇଟ। ଠିକ ଏଙ୍ଗଲ ରେ ବ୍ୟାଟ ଟା ଦିନ ଛୁଆଇଲା, କ୍ୟାଚ ଉଠିଯିବ। ଆଜ୍ଞା କ୍ୟାଚ ସେଠି ଗଲି ବଲିରେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଠିଆ ହେଇଥିବେ ସେ ସବୁ ଧରିବେ, କ୍ୟାଚ କରିବେ, ୱିକେଟ କିପର ଅଛି ସେ ଗଲିରେ ଅଛି, ଏମାନେ ସବୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲେଗ ଅଛି, ଗଲି ଅଛି, ଧରିବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗଲି, ସେକେଣ୍ଡ ଗଲି, ଥାର୍ଡ ଗଲିରେ ବି ଆଜ୍ଞା ଆଜିକାଲି ରଖୁଛନ୍ତି, 5ଟା ରଖିଦେବେ, 6ଟା ରଖିଦେବେ, କେହି ତ ମନା କରିପାରିବେନି ନା। ସୋ ଆଜ୍ଞା କହିବାର ଏତେ କଥା କହିବାର କଣ ହେଲା, ଏଇଟା ହଉଛି ଡର। ଡର କ୍ରିଏଟ କରିକି ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ ବାଉନ୍ସର ମାରିଦବ ଏଣ୍ଡ ସେଇଟାରେ ସେ ଆଉଟ ହେଇଯିବେ। ସୋ ସେମାନେ ଯୋଉ 3ଟା ସେମାନଙ୍କୁ ଏଲାଉ କରାହେଇଛି ବାଉନ୍ସର ମାରିବାକୁ, ତା ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଟେକ୍ନିକ ଗୁଡାକ ସେମାନେ ୟୁଜ କରନ୍ତି, who will tell them that? ଗୋଟେ ଲୋକ ଯିଏ ଏତେ ଅବଜର୍ଭ କରୁଛି ଜାଣୁଛି, ଆଜିକାଲି ତ ସବୁ ସେମାନେ ରେକର୍ଡିଂ କରିକିରି ତାକୁ ଫେର ଥରେ ରିପ୍ଲେ କରିକିରି ପଢୁଛନ୍ତି ନା। there are ଆଜ୍ଞା specialists who are analyzing those games in those matters। ସାଇକୋଲୋଜି ଗେମ୍ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ରୁଲ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଟେକ୍ନିକ କଣ କଣ ସବୁ ହବ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଭେରିଏସନ୍ସ ଅଫ ଦ ଟେକ୍ନିକ ଇଜ ଇନଫାଇନାଇଟ, ଠିକ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆଚ୍ଛା ୱିକନେସ ଯୋଉଠି ହଉଥିବ ସେ ଆର ସାଇଡ ର କୋଚ ଟା ସେଇଟାକୁ ଠିକ ଧରିଥିବ। ସିଏ ଆଜ୍ଞା କଣ କରିବ, ସିଏ କହିବ ୟାକୁ ଯେ ତୁ ଏଇଟା ଏଇଟା କର, ତାପରେ ଧୀରେ କିନି ଏଇ ବଲ୍ ଟା ଦବୁ, ଦି ଏକ୍ସାକ୍ଟ ୱିକନେସ, ବୁଝିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ଆଚ୍ଛା ଏକ୍ସାକ୍ଟ ୱିକନେସ ଟା ସେ ଆର ପଟ କୋଚ ଟା ଧରିଥିବ, ଏଇ ପଟର କୋଚ ଯୋଉ ଟିମ ର କୋଚ ହଉ କି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କୋଚ ହଉ, ସେମାନେ ତାର କାଉଣ୍ଟର ଏଇଟା ଏଇ ୱିକନେସ ଟା ସେ ଧରିବ ତ ଆମେ କଣ କରିବା ସେଇଠି ସେଟା ଶିଖେଇବ, ରାଇଟ। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଲାଇଫ ଲଙ୍ଗ ଚାଲେ, କ୍ରିକେଟ ର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି ସେଟା, ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଲାଇଫ ଲଙ୍ଗ ଚାଲେ। ଏବେ ଗୋଟେ ମେଡିକାଲ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି। ଗୋଟେ କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରିରେ କୋଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରିରେ, ଏଇ ଆମର ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରି କିଏ, ୟୁରୋପିଆନ କଣ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ, ସେଟାରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଗୋଟେ ଛୁଆଟା ତାର ସିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ଲୁ ପଡିଯାଉଛି, ବୁଝିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତାର ବଡିରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ, ସିଏ ତାର ଯେତେ ଯାହା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ମେଡିକାଲରେ ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟ କରାହୁଏ, ବ୍ଲଡ ଟେଷ୍ଟ, ଷ୍ଟୁଲ ଟେଷ୍ଟ, ପେଟ ଟେଷ୍ଟ, ନାକ ଟେଷ୍ଟ, ଲିଭର ଟେଷ୍ଟ, ଲଙ୍ଗସ ଟେଷ୍ଟ, ଯାହା ସବୁ ସବୁ କରାହେଲା, କୋଉଟାରେ କିଛି ବାହାରିନି। ବଟ ସେ ପିଲାଟା ପେଲ ପଡି ପଡିକା ଯାଉଛି, ଆଉ କିଛି ଚାନ୍ସ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ସର୍ଭାଇଭ କରିବାର। ଡକ୍ଟର ବି କହିଲେ ୟାକୁ କଣ ହେଇଛି ଯେ ସେ ମାନେ ସେମାନେ କ୍ଲୁଲେସ୍ ନା, ରାଇଟ। ସେ ଆଜ୍ଞା ଛୁଆଟାର ମା, ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଛି
ଆଜିଠୁ 20-21 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ସେ ଛୁଆଟାର ମା ହେଠୁ ମା ତ ସିଏ ହେଠୁ ସବୁ ଯାକ ଯେତିକ ମେଡିକାଲ ମ୍ୟାଗାଜିନ ଥିଲା, ମେଡିକାଲ ଲିଟରେଚର ଯାହା ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତ ଏତେ ଗୁଗଲ ନଥିଲା, ସେ ସବୁ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଯାଇକିରି ସେ ସବୁ ଯାକ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟି କଲେ। ଲାଷ୍ଟରେ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ କି ଯେ ଇଫ ସେ ଯୋଉ ଆମର ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ସିଷ୍ଟମରେ ଯୋଉ ସବୁ କୁର୍ମି ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ବୁଝିଲେ, ପାରାସାଇଟ୍ସ ଯୋଉ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଥିରୁ ଗୋଟେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରେନ କୁ ପଳେଇବ, ଦେନ୍ ଇଟ୍ ବିକମ୍ସ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ। କେମିତି ଯାଇଥିବ ସେ ବ୍ରେନ କୁ ସେଟା? ସିଏ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବାଲିରେ ଖେଳୁଥିଲା, ସେ ପିଲାଟା। ବାଲିରେ ତ ଛୁଆ ଖେଳିବେ, ରାଇଟ୍? ସମୁଦ୍ର କୂଳ ବାଲିରେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଖେଳୁଥିଲା। ସେ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ପାଟିରେ କେତେବେଳେ ହାତ ପୁରେଇ ଦେଇଛି କି କଣ ହେଇଛି, ସେଇ ବାଟେ ସେ ତାର ଅଣ୍ଡାଟା ପଳେଇଲା ବ୍ରେନ କୁ। ଯଦି ଏଇପଟେ ଫୁଡ ପାଇପ୍ ବାଟେ ଯାଇକିରି ପେଟକୁ ପଳେଇଥାନ୍ତା ତ ତାର କିଛି ଫରକ ନାହିଁ। ଆମର ପେଟ ଭିତରେ ଅଲରେଡି ଅଛନ୍ତି କୁର୍ମି, ରାଇଟ୍? ସେଇ କୁର୍ମିଟା ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ସୋର୍ସ ରୁ ଯଦି ଆସି ସେ ଫୁଡ ପାଇପ୍ ବାଟେ ନ ଯାଇକି କେମିତି ଗୋଟେ ଆମର ସେ ୱିଣ୍ଡ ପାଇପ୍ ବାଟେ ଯଦି ମୁଣ୍ଡକୁ ପଳେଇଛି, ଦେନ୍ ଦିସ୍ ହ୍ୟାପେନ୍ସ। ଆଉ ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା ବହୁତ ସିମ୍ପଲ, ବଟ୍ ଜାଣି ଯଦି ନ ପାରିବେ ଦେନ୍ ସେ ପିଲାଟା ମରି ଯାଇଥାନ୍ତା। ସୋ ନାଉ ବ୍ରେନ କୁ ବି ସେ ସ୍କାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କୁର୍ମିଟା ସେ ବ୍ରେନ ରେ ଦେଖାଯାଉନି, କୁର୍ମିଟା ତ ହାଡ ଫାଡ କିଛି ନୁହେଁ ନା, କିଛି ନୁହେଁ। ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଭିଜିବଲ। ତାପରେ ସେ ବ୍ରେନ ସ୍କାନ କରିକିରି ସେ ତ 20-21 ବର୍ଷ ତଳେ, ମୁଁ ଜାଣିନି ଅବଶ୍ୟ, ସେ ସ୍କାନ କରିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ କଣ ଛାଡି ଦେଇଥିବେ କି? ସୋ ବଟ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ ନଟ୍ ଭିଜିବଲ ଦେନ୍। ଆଜିକାଲି ଯଦି ଭିଜିବଲ ହଉଛି ତ ମୁଁ ଜାଣିନି। ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା କି ଯେ ତାପରେ ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ, ସେ ମାସେ ଭିତରେ ପିଲାଟା ଭଲ ହେଇକି ପଳେଇଲା, ରାଇଟ୍? ଏଇଟା ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ କହିଲି କି ଯେ ୱି ନିଡ୍ ଟୁ ଷ୍ଟଡି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି। କାହିଁକି ନା ଡକ୍ଟର ମାନେ ତ ସେତେବେଳେ ବି ଥିଲେ, ଦେ ନିଡେଡ ଟୁ ନୋ, ରାଇଟ୍? ଆପଣ ଯଦି ନ ଜାଣିପାରିବେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା କେମିତି କରିବେ? So that is how your mindset needs to be exposed to something. ଯେ ଆପଣ ସବୁ ଇଂଲିଶ ରେ ପଢିଲେ, ମେଡିକାଲ ଏତେ ବର୍ଷ ପଢିଲେ, ସବୁ ଇଂଲିଶ ରେ ହେଲା, ପାଠ ସାଠ ପଢିକିରି ଆମେ ସବୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ଏବେ ଇଂଲିଶ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଯୋଉଟା ଏକଦମ ବେସିକ କମ୍ୟୁନିକେସନ, ସେଇଟାରେ ଆମର ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦିସ୍? ଏଇଟା ହଉଛି ବିକଜ ଅଫ ଆୱାର ମାଇଣ୍ଡସେଟ। ଆମେ ଯୋଉ ଇଂଲିଶ ଟାକୁ ଡରନ୍ତି, ରାଇଟ୍? ଏ ଯୋଉ ଇଂଲିଶ ଟାକୁ ଡରନ୍ତି, that is a very deep rooted problem. ସେଟା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେଥଡରେ ପଳାଏ, ରାଇଟ୍? ହେଲା କି? ସୋ ଏଇଟା ହେଲା ଇଂଲିଶ ଲେସନ। ଆଉ କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିବାକୁ ଅଛି ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖେଇବି? ସମଥିଙ୍ଗ ଆଇ ୱିଲ୍ ଶୋ ୟୁ। ହଁ, ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଦେଖଉଛି। ତା ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା, ହେଲା? ସେୟାର ସ୍କ୍ରିନ କରୁଛି। ପଡିଗଲା। ହଉ, ମୋ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିଦଉଛି, ହେଲା?
ହଁ ମୁଁ କଣ କରେ ନା ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ମିଡ କ୍ୟାରିୟର ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଚାକିରି କଲେଣି? ମ୍ୟାଡାମ ଏଇ 4 ମାସ ହେଲା ଜଏନ କରିଛି ଆଚ୍ଛା ରିସେଣ୍ଟ। ଓକେ ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର 4-5 ବର୍ଷ ଚାକିରି ହେଇଯିବ then you will ଆଜ୍ଞା start feeling depressed କି ଏଇଟା ମୁଁ ଏତେ ଗୁଡେ ଗୋଲ ନେଇକିରି ଆସିଥିଲି so that is ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ନ ହଉ ବଟ୍ ସେଇ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ବିକଜ you will get into comparison ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ କିଏ କେତେ ଉଠିଗଲା କେତେ ନ ଉଠିଲା ରାଇଟ୍ ଏଇଭଳିଆ ଆଜ୍ଞା ଜିନିଷ ସବୁ ହୁଏ so then ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ହେଲ୍ପ କରେ ରାଇଟ୍ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହେଲ୍ପ କରେ ଟୁ ଗେଟ୍ ଅନଷ୍ଟକ୍ ତ ମୋର କାମଟା ହେଲା ସେୟା ପୁରା ଫୁଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ କରୁଛି ତ କଣ କଣ କରିକିରି କେମିତି କରନ୍ତି ତ କିଛିଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି କି ଯେ ଏଇଗୁଡାକ ସବୁ ମୋର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ପୁରା ସିଧା ମୁଁ ପଳଉଛି ସେଠିକି ହଁ ଦେଖା ଯାଉନି କିଛି। ମୁଁ ତ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରୁଛି ଦେଖାଯାଉନି ନା ମ୍ୟାଡାମ ବନ୍ଦ। ଭିଡିଓ ବ୍ଲାଙ୍କ ଷ୍ଟପ ଦେଖାଉଛି ଲେଖୁଛି। ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଗଲା ନା ଦେଖା ଯାଉନି କିଛି ଭିଡିଓ ଷ୍ଟପ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଷ୍ଟପ୍ ସେୟାର ଲେଖା ହେଇଛି ଭିଡିଓ ଇଜ ଷ୍ଟପ ଭିଡିଓ ଷ୍ଟପ ଲେଖା ହଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ନେଟୱାର୍କ ଇସୁ ଅଛି କି ମୋର ତ ନାଇଁ ନାଇଁ ଦେଖାଯାଉଛି ନେଟୱାର୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଗଲା ଦେଖାଗଲା କି ଦେଖାଯାଉନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଗଲା ମ୍ୟୁଟ ରେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖାଗଲା ମତେ ୟେସ୍ ଶୁଭୁନି ମ୍ୟାମ୍ ଦେଖାଗଲା। ଆଚ୍ଛା ଓକେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ପୁରା ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାରିଂ କରୁଛି ତ ଏଇଟାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ମିଳିବ ଯଦି ସେଇଭଳିଆ ହେଇଯିବ ତ ଆମର କଣ ହୁଏ ନା କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ପଡେ କିଛି କିଛି ଇନୋଭେସନ କରିବାକୁ ମାନେ ଏଇ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ କୁର୍ମି ଷ୍ଟୋରି ଟା ମୁଁ ବତେଇଲି ପାରାସାଇଟ ଯୋଉ ବତେଇଲି ସେଇଟା କଣ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ନଟ୍ ଏ ମ୍ୟାଟର ଅଫ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବୁଝିଲେ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଏ ମ୍ୟାଟର ଅଫ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କେତେ ଆଉଟ ଅଫ ବକ୍ସ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ସେ ଛୁଆର ମା ଟା କଲା ରାଇଟ୍ ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଲ୍ଡ ରିସୋର୍ସଫୁଲନେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ରିସୋର୍ସେସ୍ ନଥିବ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରିଭିୟସ କିଛି ନଲେଜ ନଥିବ କାହିଁକି ନା ଆପଣ ମେଡିକାଲରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣୁଥିବେ କି ଯେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଜିନିଷ ନୂଆ ନୂଆ ସବୁଦିନ ଆସିଯାଉଛି କୋଭିଡ ଗୋଟେ ନୂଆ ଏବେ ଆସିଲା ଏହା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଆମେ ତାର ଭାଇରସ ଭେରାଇଟି ବିଷୟରେ ପଢିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ମାନେ ବଟ୍ ଏଇ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଟାକୁ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ ସୋ ଏତେ ଲୋକ ମରିଗଲେ ନାଇଁ କି ସୋ ଏଭ୍ରି ଡେ ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆସୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ସେ ଆପଣ ତାକୁ କଣ କହନ୍ତି ଯୋଉ ମାନେ ସେଇ ବର୍ସନ ର ଫେର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବର୍ସନ ହୁଏ ତାକୁ କଣ ମ୍ୟୁଟେସନ ଯୋଉ ହୁଏ ସୋ ମ୍ୟୁଟେସନ ହେଇକିରି ନୂଆ ଭେରାଇଟି ଆସୁଛି ସୋ ହାଉ ଡୁ ୟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଉଟ୍ କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଗିଭେନ ସ୍କିଲ ଟା ଅଛି ମେଡିକାଲ ସ୍କିଲ ସେ କୁଆଡେ ତ ଯାଉନାହିଁ ନା ବଟ୍ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇନଟୁ ସମଥିଙ୍ଗ ଏଲ୍ସ ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣ ସେଟାକୁ ଲିଙ୍କ କରିପାରିବେ କି ଯେ ଦିସ୍ ମାଇଟ୍ ବି ସେଇଟା ସୋ କଣ କରିବେ ସେଇଟା ନା ଆପଣ ପସିବିଲିଟିଜ ଲେଖିବେ ଏଇଟା ଦିସ୍ ଆର୍ ଦ 20 ପସିବିଲିଟିଜ ଏଇଥିରୁ କୋଉ ଗୁଡାକ ପସିବଲ ସେଗୁଡାକ ଲେଖିବେ ଲଜିକ ସହିତ ଦେନ୍ ଆପଣ ଜିରୋ ଆଉଟ କରିବେ at few possibilities ଆଉ ତା ଉପରେ ଆପଣ କାମ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି କୋଭିଡ ରେ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସେଟା ହେଲା 2019 ରେ ଚାଇନାରେ ସେ ଯୋଉ ଡକ୍ଟରଟା ସେ କହିଥିଲା କି ଯେ ଏଇ ଭାଇରସ ରେ ବହୁତ ଲୋକ ମରିଯିବେ କହିଥିଲା ନା ନାଇଁ ସେ ଡକ୍ଟରକୁ ଜେଲ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଇଥିଲେ ବଟ୍ ସେ ଲୋକଟା କେମିତି ଜାଣିଥିଲା ସେ ଡକ୍ଟରଟା ହି ହ୍ୟାଡ ସମ୍ କେତେଟା ତାର ଆଉଟ ଅଫ ଦ ବକ୍ସ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ଥିଲା ସୋ ଯେତେ ଆଉଟ ଅଫ ବକ୍ସ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ଯଦି ଆପଣ କରିପାରିବେ ଦେନ୍ ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଫେଲ୍ ଏନିୱେୟାର କାହିଁକି ନା ଯେତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିଲେ ବି ୟୁ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ଏ ସଲ୍ୟୁସନ ରାଇଟ୍
ଏଇ ଏଇ कैपेबिलिटीटा ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଲୋକ ମୁଁ ଦେଖିଛି କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। बट यूटिलाइज करवा लोक सिर्फ 2%, 100टारू 2टा लोक खाली ताको यूटिलाइज करती, बुझिले? करती नाही बोली मते केम जणा पड़ला, कहले केम जणा पड़ला, गैस करंतु। म्यूट रे अछंती, म्यूट म्यूट। हाँ हम देखते नहीं सोशल मीडिया हो कि नहीं नहीं मीडिया रे जो आपण तो काम करूचंती ना, आगे मु जेतेबेले काम करूथली सेतेबेले सोशल मीडिया फीडिया एते कोन करनथली। वर्तमान मु ऑनलाइन रे लोकन को हेल्प करूची, सेही लीडरशिप क्वालिटीटा मु ऑनलाइन रे करूची। बट जेतेबेले करूथली सेतेबेले नो सोशल मीडिया, आ मु तो एते जंगल भितरे काम करूथली, देयर इज नो इंटरनेट आल्सो। बट हाँ आउ मो सहित काम कर मु तो एकुटिया से कंपनी नथली, 10,000 लोक से कंपनी रो एम्प्लॉय थिले। Why I was among the only 2%? बाकी माने काहे की यूज कर नथले? How did I know that? मु जानिली एमिति कि जे जदी आपण बस रे ट्रेन रे कोठी भी ट्रैवल करथिबे देखिबे कि जे लोक कोन गपंती, ए सळा हम ऑफिस रे ए लोकटा थिला भारी बाजे लोकटा, ए सब बेले मो पछरे लागिथिबो, सब बेले गोटा से बस को जाईकि कोन कहलानी ए भलिया सुनि जंती ना नाही? आगे मैम 90% टाइम लोक ए भलिया कहंती। से जो सुनंती सेटा राग लागिले समस्ते सेटा को करंती, ठीक अछि। बट से रागिले कोन हबो, से आरो लोकटार किछि क्षति होउची कि नहीं मैडम? निजर कोन लाभ होउची? सोधी देले ताकू आहुरी रागटा पडुची ना, काई कि ना सामना लोकटा मजा नबाकू आउट टिके याकू चेंकी दबो, ये आहुरी रागिबो, आहुरी बेगे तांकर बढ़िया टाइम पास हेई गला। ये लोकटार किंतु मन भीतरटा जळुची, राइट? जिए भुक्तभोगी ता मन भीतरटा जळुची। व्हाट डज ही गेन? किछि नाही, सीए खाली बक बक हेइगिरी गला, राइट? तो एई जो एनर्जीटा वेस्ट हैला कोन पाई, ये एनर्जीटा एमिति वेस्ट हैला बिकॉज़ ही इज फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम। सॉल्यूशन जदी बाहर करिया को थांता ताहले से बॉसटा जेतेबेले ताकू कहिला कि कोन गाड़ी देला कि किए लोक जाई चुगली गला, सेतेबेले ये ना ताकू जेतेबेले जणा पड़ला ये सीधा जाईकरी से लोकटा को धरि थांता, कहता भाई एमिति काई कि कहिलु, तू कहिलु बोली मन जानली। बेले बेले कोन हुए 50% ऑफ द टाइम आपन को लागिबो कि जे लोकटा कहिथिला बट से लोकटा कहि नथिला, ठीक अछि। ये जो गोरख धंदा रे आपन पड़ी जानती, इट लीड्स टू नथिंग। सॉल्यूशन को फोकस कले कोन लाभटा हबो, सेईटा जो बाहर सेईटा को मु कहूची। कोन कोन मिलिबो आपन को रिवार्ड, काई ना आपन से पडंती से ऑफिस पॉलिटिक्स रे समस्त आपन गोटे इमेज हेइ जिवो जे यू आर द पर्सन जिए काम ऊपर फोकस्ड, फालतू कथा गपेनी। आपन क्रेडिबिलिटी गोटे एस्टाब्लिश हबो, क्रेडिबिलिटी एस्टाब्लिश हेले कोन आपन को मिलिबो, आपन को बेसी रेस्पोंसिबिलिटी मिलिबो, रिवार्ड मिलिबो, रिकॉग्निशन मिलिबो ना नाही, राइट? हाँ तो मु एई प्रिंसिपल टा को अप्लाई करी कि कोन कोन करी जी टिके आपन को कहि दिए, राइट? एते गुडे ए जो जाउची धीरे धीरे एई प्रॉब्लम गुडा को मु सॉल्व करे, राइट? लोक मानकर बट व्हाट कोन आगुरु सॉल्व करछि ऑफलाइन रे सेईटा कहूची। वर्तमान पर्यंत 18,000 लोकों को ट्रेन कर सारलिनी, आउ 1 करोड़ लोकों लाइफ इंपैक्ट हेछि सेथिरे 2008 रो। आउ जो लोक मान को मु ट्रेन करछि से लोक माने लीडर हेइ जंती, बिकॉज़ मु सेम दिया ट्रेन करछि ना, से मान को रिसोर्सफुल हबा लागि सिखेइछि। whoever is a resourceful person is a leader definitely, right? आउ जोटा आपन को कहउतली जे एमिति को लोक को देखि नै जे रिसोर्सफुल नुहे, समस्त को भितरे मु एटलीस्ट 2टा स्किल देखिछि जोउतरे से माने रिसोर्सफुल हेइ परिबे, बट से माने यूज करंती नाही।
ଏଇ ଯୋଉ 18,000 ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଟ୍ରେନ କରିଛି, ଆଇ ହାଭ୍ ସିନ୍, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଛି, ଆଉ ସେମାନେ ଏଲାଉ କଲେ ମତେ ଯେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଏ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ହ୍ୱାଇ ଆଇ ଟ୍ରେନ୍ଡ, ରାଇଟ୍? ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ କେତେବେଳେ ମତେ ଏଟା ଜଣା ପଡିଲା କି ଯେ ଆଇ ଏମ୍ ଏ ରିସୋର୍ସଫୁଲ ପର୍ସନ, ନା ମୁଁ ସେତେବେଳେ 2006 ରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ରେ ଜଏନ କରିଥିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ HR ୱାର୍କସପ୍ ହେଇଥିଲା। ସେ HR ୱାର୍କସପ୍ କୁ ସବୁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ର ସିନିୟର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଥିଲା। ତ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଛୋଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ରେ ଥିଲି, ସୋ ଆଇ ୱାଜ ଦ ସିନିୟର ପର୍ସନ ଆଉଟ୍ ଦେयर। ତ ମତେ ସେ ୱାର୍କସପ୍ କୁ ପଠା ହେଇଥିଲା। ଠିକ, ମୋର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଆଇ ଏମ୍ ଏ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ଇନ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ। ମୋର କିଛି HR ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନଥିଲା, ରାଇଟ୍? ବଟ୍ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ କୋଉଠି, HR ୱାର୍କସପ୍ କୁ। ସୋ ସେଠି କୁହାହେଲା କି ଯେ HR ପଲିସି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ର ଏଠି ଦିଅ, ଦେଖାଅ କଣ ତମେ ସବୁ କରୁଛ। ମୁଁ ଯୋଉ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ରୁ ଯାଇଥିଲି ତାର HR ପଲିସି ହିଁ ନଥିଲା, ରାଇଟ୍? ସୋ ମୁଁ ସେଠି ନିଜେ ଡିଜାଇନ କଲି HR ପଲିସି। କେମିତି ଡିଜାଇନ କଲି? ଆଇ ୱାଜ ନଟ୍ HR ପର୍ସନ, ମୋର କିଛି ଓରିଏଣ୍ଟେସନ HR ରେ ନାହିଁ, ବଟ୍ ମୋର ଗୋଟେ କମନ ସେନ୍ସ ଅଛି ଯେ ହାଉ ଟୁ ଡିଲ୍ ୱିଥ୍ ପିପଲ ଏଟ୍ ହ୍ୱାଟ ଲେଭେଲ, କଣ କଲେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଟା ଗ୍ରୋ ଅପ୍, ରାଇଟ୍? ସୋ ମୁଁ ସେଟା ଯେତେବେଳେ ଦେଖେଇଲି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ କି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଇନିସିଆଲି ମତେ ଡକା ହେଲା, ମୁଁ କହିଲି ଆମ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ନାହିଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ସମୟ ନେଲି, ଆର ଦିନ ରାତିରେ ତାକୁ ଡିଜାଇନ କଲି 2ଟା ବୋର୍ଡରେ, ହ୍ୱାଇଟ ପେପରରେ, ଆଉ ଆର ଦିନ ସେଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଲି। ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ କି ଯେ HR ପଲିସି ଇଏ ନିଜେ ଡିଜାଇନ କରିଛି। ବାକି ଯେତେ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅଲରେଡି ଥିଲା, ସେ ତାକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଲେ, ଖାଲି ମୁଁ ଡିଜାଇନ କଲି ପ୍ଲସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଲି, ରାଇଟ୍? So that was my first experience of resourcefulness. ତାପରେ 2008 ରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସବୁଠୁ ବଡ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସେଠି ଯିଏ ଥିଲା, ତାକୁ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଇ କଲି। ସେମାନେ MBA କି PhD ନହେଲେ ନିଅନ୍ତିନି, ରିକ୍ରୁଟ କରନ୍ତିନି। ମୋର MBA ନଥିଲା, ମୁଁ ତ କହୁଛି ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ଇନ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ମୋର नो MBA କି ମୋର PhD ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଆଇ ୱାଜ ରିକ୍ରୁଟେଡ because of this। ଏଇଟାକୁ ତାଙ୍କର ମନେ ଥିଲା, 2 ବର୍ଷ ପରେ ଗଲି ତଥାପି ସେ ମନେ ରଖିଥିଲେ, because this was not a small feat, ବୁଝିଲେ? ଗୋଟେ ଲୋକ ଯାହାର କିଛି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନାହିଁ, still she is able to do, so it was a big feat। so ସେଥିପାଇଁ ମତେ ସେଠି ରିକ୍ରୁଟ କରିଦେଲେ, and then I was given huge task, ଯୋଉଟା ଇମାଜିନ ବି କେହି କରିପାରିବେ, because ସମସ୍ତେ କହିଲେ କି ଯେ ଆ ପାଖରେ ଯେତିକି ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, she can do anything, right? So ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ମୁଁ କହୁଛି କି ଯେ ଲୋକ ତାପରେ ମୋର ଯାହା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଲା, କଲି ମୁଁ ବଡ ବଡ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, 5ଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଏବେ ବି ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଅଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଅନ୍ ହାଇଣ୍ଡସାଇଟ୍, ମାନେ ପଛକୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିଲି କି ଯେ ଲୋକ, ଯେତିକି ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଟ୍ରେନ କଲି ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଖାଲି ମୋର ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ବଟ୍ ସେମାନେ କାହିଁକି ଷ୍ଟକ୍ ହେଇଯାନ୍ତି, ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁ କରନ୍ତିନି? ତାର ରିଜନ ହଉଛି ଏଇ 5ଟା। କିଏ ସାଲେରୀ ମୋର ହେଇଗଲା, ମୋ ସାଲେରୀ ବଢଉନାହାନ୍ତି କହିକିରି ରାଗିକି ରହୁଛି, କିଏ ବସ୍ ସହିତ ଝଗଡା କରିଛି, କିଏ ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ ରେ କଣ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା ଯେ ସେ ସାଙ୍ଗସାଥି କିଏ କଣ କଲେ ଯେ ସେଥିରେ ରାଗୁଛି, କାହାର ବସ୍ ଏକଦମ ମାଇକ୍ରୋ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରେ, ସେ ତାକୁ କାମ କରିବାକୁ ଦିଏନି, ସବୁ କଥାରେ ଖେଟିକେଟେ କରୁଥାଏ ଯେ ସେଥିରେ ରାଗୁଛି, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ, କଲିଗ ମାନଙ୍କ ସହିତ ପଡୁନି ବୋଲି କିଏ ରାଗୁଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଡେଟା, ମାନେ ଷ୍ଟଡି ହେଇଛି ଆ ଉପରେ, ବୁଝିଲେ? ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଡିସାଇଡ କରିଛନ୍ତି କି ଯେ ଏଇଟା ବେକାରିଆ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ୟାକୁ ଛାଡିକି ମୁଁ ଯିବି, ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତିକି ସିନିୟର ସେମାନେ ହେଲେ ସେତିକି ଡେରି ସେମାନଙ୍କୁ ହେଲା ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାକିରିଟେ ମିଳିବାକୁ। ଜୁନିୟର ଲେଭେଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିଯିବ, ସିନିୟର ଲେଭେଲ ହେଲେ ଚାକିରିଟା ସହଜେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତ ସେମାନଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷରୁ 5 ବର୍ଷ ଲାଗେ ଚାକିରି ମିଳିବାକୁ, ଆଉ ତା ଭିତରେ ସେମାନେ କାମ କରେ, ରାଗିକିରି ତ ଥାନ୍ତି, କାମ କଣ କରିବେ? 20% ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟିରେ ଥାନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯୋଉ 20% ରେ ଥାନ୍ତି ରାଗିକିରି, ତାଙ୍କର କିଛି ଭଲ ତ ହୁଏନି, ଦେ ୱେଷ୍ଟ ଏ ଲଟ୍ ଅଫ ଏନର୍ଜି, ରାଇଟ୍? ଥାର୍ଡଟା ଦେଖନ୍ତୁ କି ଯେ ମୋର ମିଶନ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ହଉଛି ଆଇ ୱିଲ୍ ଟ୍ରେନ 1 ଲାଖ ଲୋକ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 18,000 କରିସାରିଲିଣି। ନାଉ ମୁଁ ଯଦି 1 ଲାଖ କରିବି, ବୁଝିଲେ, ସେଟା ପାଇଁ ସମୟ ମତେ ସେତିକି ଲାଗିବ। ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ଆଇ ଡୁ କ୍ୱିକର?
ऑनलाइन रे जदि जीबी राइट सेथि लागि ऑनलाइन को पळे आसिली आ 139 कंट्रीज रे मोर चिन्हा पर जो सांग आज कल तो इंटरनेट जमाना ना आपण जो कंट्री रे सांग करिया को चाहिए सेही कंट्री रे हिजबो राइट विथ ए बिल $50 billion एंटरप्राइज बिना पैसा रे की काम करिवो की सो दिस इज ए मिशन स्टेटमेंट व्हाई डू आई वांट टू डू दिस सेटा होची मोर कामरू मु करिछि आई विल टेल दैट तापर मु कोन कली ना एईटा खाली प्रॉब्लम ना आउ भी किछि प्रॉब्लम अछि मु गुटे निजे मार्केट रिसर्च करथली एईटा रे देखंतु हम धळा रे किछि देखा जाउछि प्लस पिंक रे किछिटा देखा होछि राइट देखा होछि एथरो से पांचटा जोटा इंडस्ट्री रिसर्च रो जोटा आसीथिला से पांचटा देखा होछि बाकी पिंक रो मु निजे बाहर करछि कि जे लोकंकर एई सब मते लोक कहिसंती कि जे हमरो एई सब असुविधा अछि कंपेयर करंती आ का सहित फियर ऑफ लेफ्ट बिहाइंड पछर रहि जेबी की नेक्स्ट कोन करिवे जणा नाही लगातार किछि काम करि पारंती नहीं रिलेशनशिप विथ स्पाउस माने वाइफ की हस्बैंड से झगड़ा करचंती सेल्फ डाउट भारी अछि ए गोटे टिके डर जो कथा मोटिवेशन इंस्पिरेशन नाही फ्रिक्शन होउची सांग माने आगु को पळेलेनी मु छा नाही किछि पछर रहि जाईची निजो को एक्सेप्ट करि पारनंती एज इट इज काहा को हेल्प मागिवा लागि समन लाज माडुची बुझिले तापरे सब बेले दुखी हेकि रहउतंती माने किछि लोक नथांती सब बेले मुहटा को आंबिळा करथिबे सो सेमान को सेटा भल लागे सब बेले सब थिरे गोटे कोन के बाहर करी करी से दुखी हेथिबे काहा संगे किछि शेयरिंग करंतीनी जहा गुडे जानले मु काई कहि देबी ना मु एते कष्ट करी करी ज्ञानटा नेली मु काई सेमान काहा संगे करबी राइट तापरे कोन चेंज जदी हबो ताहले दे आर नॉट चेंज को डरंती भारी आउ कोन गोटे नुवा जिंस करंतीनी काहे ना सेथरे फेल हे जबार चांसेस अछि बट लीडरशिप माने रिस्क टेकिंग ठीक कोन गोटे रहि जाईची रेस्टलेस हे जाईची आउ से जहा कहउची मु सेया करबी मु किछि नुवा करबिनी ए दीज आर ऑल द क्वेश्चंस राइट एटा को पाठरे आपन को सिखा हुए केही सिखांतीनी आपन को सीधा लेवल कर देबे कि जे फालतू लोकटा एटा गोटे फालतू लोकटे पळे आइला व्हाट डू यू लेवल योरसेल्फ आपन निजे भी निजो को तो फालतू बोली कहउचंदी ना इनडायरेक्टली राइट कोन यार किछ सॉल्यूशन अछि यार सॉल्यूशन बाहर करछि जोटा हैला रिसोर्सफुल इन्फ्लुएंसी ठीक अछि तारो तीनटा ठीक अछि गोटे हैला रिसोर्सफुल पर्सन्स विन्स कंटीन्यूअस रिकॉग्निशन आउ ग्रोथ मते गोटे चाकरी मिलिला आउ तापरे जति की चाकरी मिलिछि सब गुडा को रिसोर्सफुल इन्फ्लुएंस रे मिलिछि लोक मु जेते कथा कहे जदि मु तारो 10% भी कर देबी ताले से ऑर्गेनाइजेशन टा बहुत आगो को बढ़ी जिवो सेटा समस्त को देखा जाय राइट आउ एबे नुआ गोटे हेछि आईबीएम परिका जो बड़ बड़ कंपनी से माने कोविड परे से माने सब डिसाइड करचंदी जे रिसोर्सफुल जे हेइतबो तांको ही से माने हायर करिवे ए आगरो जेमती आईआईटी आईएएम रो लोक बाहरुतले सेमान को नउतले नाही सेही लोक गुडा को सब ये कोविड बेले सेमान को सब बाहर करि दिया गला सो एटा हबो आगो को हबा को जाउची सो दिस इज द हाई टाइम आपन को जेतिकिटा क्वालिटी अछि ताको बाहर करि कि सीधा सीधा आपन ताको यूज करबा सिखंतु राइट दैट इज सीक्रेट नंबर 1 2 हैला आपन जले सिखुथिबे आपन को रास्ता छाडी देबे लोक आराम रे सेटा नुई बहुत प्रॉब्लम करिवे बिकॉज़ एनीथिंग न्यू जदी हबो लोक ताको रेजिस्ट करंती सो हाउ डू यू प्रूव हाउ डू यू बी कंसिस्टेंट ऑन व्हाटएवर यू आर ट्राइंग टू डू सेटा गोटे प्रूव करिवे सो दैट इज द सेकंड सीक्रेट एंड द थर्ड इज जेहेतु आपन रिसोर्सफुल you are able to solve many types of question जेमती आपण डॉक्टर and you can solve medical doctor but plus आहुरी भी कोन कोन मैनेजमेंट प्रॉब्लम ए एडमिन प्रॉब्लम ए प्रॉब्लम से प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दोचंती तो आपण को लोक संगे संगे कोन करिवे ना कोटे कोन प्रॉब्लम हसिला माने ए ताकू डाको पार्थ को डाको से कर दो बोली कहबे देन ऑल योर टाइम आपण को सब टाइम निज काम सारी से जो ए सब काम सब बिकॉज़ आपण प्रूव करचंती ना आउ माने केई करि पारनांती तो कोन करिवे लोक भी आपण बाकू आसीबे सो जदि करि देबे देन योर टाइम गोस लाइक दैट हैला सॉल्यूशन बाहर करी करी को टाइम रे आपण कहिबे नो जेति की हैला सेति की ठीक नाउ आई विल गो इन डेप्थ
ठीक अछि एई होची तीनटा सीक्रेट आउ तीनटा सीक्रेट टाको मु केमिति करची ना फास्ट आपण केमिति यूनिक सेटा बाहर करबे जो दीटा स्किल अछि ताको प्रूव करिवे लोक को किछि टाइम देई करी जे मु एटा करि पारे थर्ड हैला सेई जोटा आपण करि परिबे सेइथिरे इन्फ्लुएंस करिवे डिफरेंट लेवल को राइट आपण सीडीएमओ पर्यंत आपण जाइछथि सीडीएमओ ऊपर भी जो लोक अछंती से भी इन्फ्लुएंस हेबे राइट देन प्रोमिनेंस ଆଜ୍ଞା हैला कि जे आपणक परिका 12टा लोक कि 13टा लोक कि 100टा लोक भी जदि ऑर्गेनाइजेशन रे हेई गले स्टिल यू आर द ओनली वन एटा केमिति प्रूव करिवे दैट इज स्टेज 4 राइट एमिति रे यूनिकनेस रे देखिया को गले आपणक परिका ए पूरा दुनिया रे केवल 250टा लोक अछंती ठीक अछि से माने भी मैम आपणक रेजिलियंस मतलब सॉरी हेलो मैडम हम कोन मैडम सुबुनी रेजिलियंस मींस रेजिलियंस माने मैडम रेजिलियंस रेजिलियंस माने धरंतु आपणक पाखरे गोटे क्वालिटी अछि ठीक अछि क्वालिटी अछि सेटा सबु सबु क्षेत्र रे आपण जोउठी भी प्रॉब्लम टा हबो सेठी आपण सॉल्व कर देबे प्रूविंग योरसेल्फ ऑन लॉन्ग टर्म सेटा को कहंती रेजिलियंस इन्फ्लुएंस बुझा पड़ुची प्रोमिनेंस बुझा पड़ुची राइट वर्तमान जते बेले आपण यूनिक हेबे सेते बेले व्हाट हैपेंस कि आपनकर एटीट्यूड कोन हैला वीडियो पड़ेला हां योर एटीट्यूड हैबिट एक्शन परसेप्शन ठीक अछि एई चारिटा जिंस आपनकर माइंडसेट इशू गोटे जिंसटा को आपण पॉजिटिवली नेबे ना नेगेटिवली नेबे दैट डिपेंड्स ऑन कि आपनकर ए पर्यंत एटीट्यूड कोन अछि केमिति करिवे एटा आपनकर हैबिट्स ऊपर डिपेंड करे टाइमलीनेस आपनकर अछि कि नाही आगुर जदि आपण टाइम रे आसीबा केबे सिखि नाती देन यू विल नॉट बी एबल टू डू इन टाइम रे जदि न करिवे ताहाले पछरे करे लाभटा कोन क्लीन बोल्ड हेई गला परे आपण बॉलटा को धरिवे कोनटा लाभ एक्शन हैला आपण को किए कुहंतु कि न कुहंतु देयर आर सम प्रोएक्टिवनेस एक्शन आपण को नबा को पड़े प्रथम रु प्रिपेयर हेई कि रखिवे सो दैट इज समथिंग व्हिच इज अ मैनेजरियल क्वालिटी और परसेप्शन हैला कि सब जिनिस ए दुनिया रे जेती की जिनिस जेती की स्टेटमेंट आपण सुनुचंती सेटा आपण को जते बहुत खराब लगे ट्राई टू सी ए लिटिल बियॉन्ड आपण जणा पड़ियो सेतरे केतरा पॉजिटिव जिनिस भी अछि नाउ इफ यू कैन टेक द ओनली पॉजिटिव साइड देन आपण को परिया केई रहिबेनी एई चारिटा जिनिस रे एका बेलो के काम करिवा लोक बहुत कम सेई एईटा हे गले कोन होबो ना आपण कर लीडरशिप ग्रोथ को केई अटकी परिबेनी ठीक अछि सो दिस इज द सीक्रेट वन एटारे मु कोन करची राजस्थान रे 44 लाख महिलांकर अकाउंट मु खोलिची ओनली इन 2 मंथ्स 2008 रे केमिति कली कोंतु केमिति करथिबी दिन को 75,000 रीडिंग रो अकाउंट खोलाइची हाउ डिड आई डू दैट लगान तो टिके रिसोर्सफुल ब्रेन मोटिवेशन मैडम हां मोटिवेशन मोटिवेशन तो ठीक मैम अछि मोटिवेशन अछि तथापि भी गोटे अकाउंट खोलिबा लागि जति की कागज पत्र दरकार पड़े जदि बैंक वाला के संगे आगरु भी आपण कथावार्ता हेकी रखिसंती गोटे अकाउंट खोलिबा को आपण 10 मिनिट भी जदि लागे 75,000 को 10 रे गुणंतु 75,000 केते हला 7 लक्ष 50 मिनिट लागिवो डिवाइड करंतु 60 रे हबो नॉट पॉसिबल so so how did I do then कुहंतु कोन पॉसिबिलिटी करथिबी मु गेस कहूची 12,000 लोकों को मु रिक्रूट कली राइट 12,000 लोकों को ट्रेनिंग दे देली
ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ 250 ଟା କ୍ୟାମ୍ପ ରେ ଡିଭାଇଡ କରିଦେଲି। ତ ପ୍ରତି କ୍ୟାମ୍ପ ରେ 10ଟା 12ଟା ଲୋକ ରହିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତି ଆଜ୍ଞା ଲୋକକୁ ମୁଁ 25ଟା ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇଥିଲି, ସେ 10 ରୁ 25 ଭିତରେ କେତେଟା କରିପାରିବେ। ହେଇଯିବ ଏବେ ଗୁଣାଗୁଣି ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ, ହେଇଯିବ। So it was ଆଜ୍ଞା not a taxing thing. It became a very simple thing. It took just only a planning, right? So ଏଇଟା କଲି। yes ma'am ତାପରେ ଏଇଟାରେ ଲୋକ ସବୁ ଯାହା କହୁଥିଲେ ସେଟା ମୁଁ କହିବାନି ଏତେ। ଏଇଟା ହେଲା ମେଘାଳୟ, ଏଟା ରାଜସ୍ଥାନ ଥିଲା, ଏଇଟା ହେଲା ମେଘାଳୟ। ମେଘାଳୟର ଟେରେନ୍ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଉବଡ ଖାବଡ, କେବେ ଯଦି ଯାଇଥିବେ କି ଶୁଣିଥିବେ ତା ବିଷୟରେ। ସୋ ଏଠି ଆମେ କିଓସ୍କ ସେଟଅପ୍ କରୁଥିଲୁ। ଆଜିକାଲି ଯୋଉ କିଓସ୍କ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ କିଓସ୍କ ଗୁଡାକ ସବୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସର୍ଭରରେ ଯାଇକିରି କନେକ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ पोस्ट ग्रेजुएट इन मैथ्स, आई एम नॉट ए टेक्नोलॉजी पर्सन। ठीक, एठी पुणी थरे रिसोर्सफुलनेस यूज कली। सो जाइकी टेलीफोन डिपार्टमेंट तांकर जो थिला, टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जो एनआईसी अछि, ताको जाई कहली कि जे एठी डेटा कार्ड चलिबो आउ विसार्ट चलिबो। सो से माने सब काबा हे गले कि जे आर यू ए टेक्निकल पर्सन? नो। हाउ डिड यू नो दैट? सो मोर आंसर हैला, आई एम लुकिंग फॉर ए सॉल्यूशन। सो से विसार्ट रे कोन अछि कोन नहीं, से डेटा कार्ड रे कोन अछि कोन नहीं, दैट आई डोंट नीड टू नो। कोनटा करले सेटा करी हबो, दैट इज द ओनली थिंग आई नीड टू नो। सो आम कंपनी को कहिकिरी सेठी मु 5टा विसार्ट देली फर्स्ट, बिकॉज विसार्ट इज बहुत एक्सपेंसिव। से काम करी गला, काम जेमती करी गला, 42टा विसार्ट गवर्नमेंट डोनेट कर देला। सो मु गोटे एंट्री लेवल पॉइंट्स रे असिस्टेंट मैनेजर थिली। आई इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट टू टेक एक्शन। केते जण को आपण सुनिथिबे गवर्नमेंट काम करनी बा किछि काम होबनी एठी, राइट? आई इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट एंड द टेलीफोन डिपार्टमेंट रो डीजीएम जते बेले दिल्ली आसीबे, ता पूर्वरु मते थरे डाकिबे, कोन कोन आमे जाई कि दिल्ली रे कहबू कुओ, राइट? एंड सेटा मु 1.5 वर्ष सेठी मु 2 वर्ष थिली। से फास्ट 1.5 वर्ष हमरो सीनियर माने सब जाउतले सेठी की, केबे किछि होउ नथला। मु 1.5 वर्ष परे गली, गोटे दिन पचारिया कि काहे किछि करूनो। देन सेमानकु आम कंपनी को कहि कि 125टा डेटा कार्ड सेठी दियाई देली। से बैंक रे लोक अटकी जंती, काहे ना मो अकाउंट को पैसा आस्तिला। से कहले आगुरु तो केबे लक्षे टंका आपण ट्रांजैक्शन करि नाहंती, हाउ डू वी डू दैट? मु कहली केमिति करछो करो, मु जाननी। मोर अकाउंट रे से पैसाटा आसीबो हेड ऑफिस रु, देखो पैसाटा आसुची। ता पर दिन 125टा डेटा कार्ड किनिकिरी मु डिस्ट्रीब्यूट करदे। 239टा सेंटर सेठी थिला, बनेइतिली 2 वर्ष भितरे इन 7 डिस्ट्रिक्ट्स। सेठी आ गोटे काम भी करथिली, लाइक से आपण जदि शिलोंग परे ताकर जो कैपिटल सिटी अछि शिलोंग रो 50 किलोमीटर जदि दूर को जिबे, ताहले आपण को गोटे होटल मिलिबनी रहिबाकू कि खाइबाकू, राइट? किंतु मु तार 7टा डिस्ट्रिक्ट रे बुलिकिरी रहिकिरी करथिली। आ मेघालय लोक बाहर लोकन को एलाउ करंती नाही ताको घर भीतर को गाँ। बट आई स्टेड विथ सेमानकर सब केमिति करथिली सेटा। दैट वाज अगेन ए रिसोर्सफुलनेस। तांकर गोटे सामाजिक कायदा अछि कि जे सेमाने के जदि बाहरु आसीबे, ताहले तांकर गाँ रो गोटे मुखिया थाई, ताकू ଆଜ୍ଞା जाइकिरी आपण फास्ट एक्सप्लेन करिवे जे आपण कोन पय आछंती, केते दिन रहिबे, कोन काम करिवे, राइट? एटा थरे करिया को पड़िबो, नेक्स्ट टाइम गले तो से चिनी जीवो ना। ଆଜ୍ଞା तो फास्ट टाइम मु ए जो 239टा जगह सिलेक्ट करथिली, से 239टा लोकों को गाँ मुखिया को जाई भेटिथिली, राइट? आउ कहली कि जे एई कामटा करछि। से माने घरे काहा को पुरांदिनीटी, तांको घरे मते रखैले। बिकॉज मेघालय जो माने लोक ट्राइबल जो माने नु कि से माने देखंतिनी कि जे आपण कोन कहउजंती, से माने आपण बॉडी लैंग्वेज पढंती। इफ यू आर ए जेन्युइन पर्सन, आपण को सेठी रखंती। मु गोटे असिस्टेंट मैनेजर थिली, बट समस्त जानिथिले कि जे दी एंटायर ऑपरेशन इज हैंडल्ड बाय मी ओनली, राइट? बिकॉज आई yes ma'am हैड दैट काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस। तो आपणकर मोर ग्रोथ रा किए मना करिवो इफ आई प्रूव लाइक दिस। ठीक अछि। आपरे थर्ड को जाए। थर्ड इज रियली interesting.
एटा बांधवगढ़ मध्य प्रदेश रे फास्ट राजस्थान तापरे मेघालय थर्ड हैला मध्य प्रदेश रो ईस्टर्न साइड जोटा बहुत जंगल एरिया सेठी गोटे जागा थिला जोठी लोकों को 3 मास खाया को मिले आउ बाकी 9 मास तांका पाखरे खाया को न थाए तो सेमाने जंगल ऊपर डिपेंड करंती एटा हैला बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व माने बाघ जोटी अछंती आ से बाघर ठीक ଅଛି से रिजर्व रो फेंसिंग नथिला सेते बेले तो लोक कोन करथिला जंगल को तो जीवा को पड़िबो ना सो जंगल को गला बेले कोर को पळांती जोठी बाघ अछंती बाघ सामने रे देखिले किए से सेठी ठिया हबो धानी छानिया रे दौड़ी की पळे आसबे दौड़िले बाघ पछाडू अटैक करे तो सेतरे बहुत लोक मरि जाउथिले तो मु सेठी की गली बाघ जोठी चळ प्रचळ करंती सेठी गोटे फार्म हाउस थिला मु सेठी रहिली इन द रिमोट एरिया सेठी टॉयलेट बाथरूम किछि नथिला आई स्टेड देयर 4 वर्ष परे सेठी लोक कथा छाडंतु स्त्री लोक की घर भितर बाहरंती नै सो सेमान को मु मोबिलाइज कली विद इन 4 इयर्स एठी देखंतु सेमाने कोन कले मस्टर्ड प्रोडक्शन कले नरेगा चालू नथिला बोली एंड दे ब्रोक रेकॉर्ड मस्टर्ड मध्य प्रदेश रो रेकॉर्ड भांगी देले एटा होची से लेडीज माने जे घरु केबे बाहरंती नि एमानकर गोटे फेडरेशन बनैतिली सिठी लेडीज बिकेम लीडर्स आ से माने डिस्ट्रिक्ट रो कलेक्टर रो जो गवर्निंग बोर्ड थाए से तार मेंबर भी बनी गले फास्ट फॉरवर्ड सेते बेले 2013 मसिया कथा कहूची 2013 मसिया रे नरेंद्र मोदी थिले गुजरात रो चीफ मिनिस्टर गोटे फार्मर कृषक सम्मेलनी हेइतला सेठी मोर फार्मर माने जाईथिले नरेंद्र मोदी एमानु को बाछि के अवार्ड देले राइट इट वाज सो डेवलप्ड सीआईआई रो गोटे अवार्ड अछि जोटारे माइक्रो कैपिटल कथा कहि करी ए जो बुढी स्त्री लोकटा देखुचंती देवती बाई ताकू 1.5 लाख टंकार कैश अवार्ड मिलिथिला 17टा अवार्ड माने जितिले 4 वर्ष भितरे एटा आनंद शर्मा सेतेबेले इंडस्ट्री मिनिस्टर थिले से बुढी को निजे पर्सनली अवार्ड टा देइचंती एटा आ गोटे फार्मर जी एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन रो गोटे अवार्ड जितिची 17टा अवार्ड एटा लल्ली बाई जे आंध्र प्रदेश रो गवर्नर ताको अवार्ड दउचंती एटा ए सब मोर कलीग माने जो माने आज बड़ बड़ जगह रे अछंती राइट तापरे मु गोटे एचआर हेड बनी गली से कंपनी रो इट वाज नॉट ए स्मॉल मीन मोर खाली पोस्ट ग्रेजुएट मोर नो एचआर बट आई बिकेम द एचआर हेड राइट तो जेतेबेले एचआर हेड थिली सेतेबेले हमर ऑर्गेनाइजेशन को बहुत प्रकार अवार्ड सब दियाइथिली एंड मते गोटे स्टडी टूर रे कनाडा पठेइथिले हम ऑर्गेनाइजेशन एटा आईसीआईसीआई फाउंडेशन रो अवार्ड टा हम ऑर्गेनाइजेशन को मिलिची एटा मोर सेकंड रैंक रे जो भिडियोटे थिला ताको मो ग्रो करैची टू टेक ओवर माय पोजीशन मु पळैले से किए से संभाळिबो सो आई ग्रीव द सेकंड रैंक आल्सो से गोटे असिस्टेंट जॉइन करथिला शी इज नाउ द एचआर मैनेजर बर्तमान ए सब कला भितरे मु जो आपन कहितली सेकंड टा आपन को लोक रोकिबेनी की सो मते भी बहुत लोक रोकितिले केते बेले ग्रोथ देलेनी कि केते बेले एटा देलेनी मते से मेघालय रे गोटे जो हमर वाइस प्रेसिडेंट थिला सीए कहला यू आर टू डिसिप्लिन टू बी ह्यूमन यार अर्थ हैला जे आपनकर एते डिसिप्लिन अछि जे आपन गोटे रोबोट परिका लागुचंती यू आर नॉट ए ह्यूमन मु ता कहली कि जे हमर दीटा ग्रुप थिले मु गोटे ग्रुप को हेड करथली आ गोटे ग्रुप को आ गोटे झियोटे करथला एटारे 70-80 लोक थिले सेटारे भी 70-80 लोक थिले मो ग्रुप रो केही बाहर नथिले मु जबरदस्ती 4टा काम कर नथिले बोली बाहर करथली ता ग्रुप रे केही लोक रहउ नथिले सो मु जदी गोटे रोबोट ताहेले हाउ डिड ऑल द पीपल स्टेड विथ माय टीम मानिले नै छाडंतु सो लोक कहले से जते बेले मते सेही बेले करथिले सेते बेले मु तांगर इको टूरिज्म रो गोटे थ्योरी इटे बाहर कर प्रोग्राम ता तांगर फाइंड आउट करथली देन मु जबे एचआर हेड थिली सेते बेले हमर जो ग्रास रूट लोकन को कई प्रमोशन दियंती समस्त से मैनेजर को देयंती ऊपर लेवल राइट एठी मु 40 टाइप रो इंसेंटिव स्ट्रक्चर बाहर करथली सेटारे मोर झगड़ा ही जाइतला सीनियर मैनेजमेंट आजी करचंती बट सेते बेले मो साइ झगड़ा कले कि जे 40 टा के मन रखिबो मु कहली मु मन रखी बिकॉज़ आई नो द ग्रास रूट तो से माने कोन कले ना मते गोटे डेड वाटर सेट को रिवाइव करिवे लागि झारखंड पटेले बे सो आई वाज द ओनली पर्सन एटा नक्सल एरिया खुंटी जदी आपण देखिबे आई वाज द ओनली पर्सन मोर संगरे गोटे ऑफिस असिस्टेंट भी नथिला
but I revived that water set, right? So ମୁଁ କଣ କରିଥିଲି ଏଇ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। କିଏ ଯଦି କ୍ରେଡିଟ ନେଲା କିଙ୍ଗ ମେକର, କିଏ ଯଦି ଉପରକୁ ଯାଉଛି, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଷ୍ଟପ୍, ଆଇ ସପୋର୍ଟ। ସୋ ଆଇ ଏମ୍ ଏ କିଙ୍ଗ ମେକର। ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଯେ ଛୋଟରୁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଇଟ୍ ୱାଜ ନଟ୍ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ବଡ ବଡ କଣ ଗୋଟେ କରିଥିଲି, ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ କଲି। ଆରମ୍ଭ ଯେତେବେଳେ କରିବେ ଛୋଟରୁ ହିଁ କରିବେ ନା। ତାଜମହଲ ଯିଏ ବନେଇଥିଲା ସିଏ କଣ ଫାଷ୍ଟ ଦିନରୁ ତାଜମହଲଟା ଠିଆ ହେଇଥିଲା କି? ଧୀରେ 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 ବିଲ୍ଡ ହେଇଥିଲା। ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ ଏ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ ଯୋଉଟା ହୁଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହେ। ଯେତେ ଜଣକୁ ଆପଣ ଏଲାଉ କରିବେ କ୍ରେଡିଟ ନବାକୁ, ସେ ଲୋକଟା ର ଯୋଉ କ୍ରେଡିଟ, ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ 40ଟା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଅଣ୍ଡରରେ 40ଟା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, 40 ଜଣ 40ଟା ଟାଇପ ର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସୋ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଏରିଆର ଏକ୍ସପର୍ଟ ବୋଲି କହିଦିଏ। ସୋ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି କି ଯେ ଇଏ ଏକ୍ସପର୍ଟ ନମ୍ବର 1, ଏକ୍ସପର୍ଟ ନମ୍ବର 2 ଏଇଟା। କିନ୍ତୁ 40ଟା ଜିନିଷର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଟି ରହିଲା, ଆଜ୍ଞା ବଟ୍ ମୋ ପାଖରେ 40ଟା ଜିନିଷର କ୍ୱାଲିଟି ରହିଲା ନା ନାହିଁ। So ଆଜ୍ଞା you become versatile and profuse. So that is how I leveraged, right? ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସିଜନ ନବାକୁ ଥିବ, ଟେକ୍ ଏ କ୍ୱିକ୍ ଡିସିଜନ। ଭୁଲ ହଉ କି ଠିକ ହଉ, ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଅନେଷ୍ଟି ଆଉ ଜେନ୍ୟୁନିଟି ଥିବ, then you will always succeed. ଫେଲ ହେଲେ ବି କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି, because you started with honesty, right? So that is the fourth thing I did. ଆଉ fifth thing ହେଲା, ଏବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ତାକୁ ଗାଲେଇ ଦେଇକିରି ପଛରେ ଦେଖିବା ତ ବୋଲି କହିବେ ନାହିଁ କେତେବେଳେ। ବିକଜ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ 5% ଟାଇମ ଲାଗିବ, ପଛରେ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ 95% ଟାଇମ ଲାଗିବ। ସୋ ଏଇ 5ଟା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ମୁଁ କଲି, ରାଇଟ? ଏଇଟା ଯିଏ ମୋ କମ୍ୟୁନିଟି କି ଆସିବ ତାକୁ ଶିଖେଇବି। ଆଜ୍ଞା ସମ୍ ରୁଲ୍ସ ଆଇ ଆଡପ୍ଟେଡ। ଆଉ ମାନେ ନଟ୍ ଟୁ ଫିଟ୍ ଇନ୍, ମାନେ ବାକି ମାନେ ଏଇଭଳିଆ କରନ୍ତି ସୋ ମୁଁ ବି ଏଇଭଳିଆ କରିବି, ନେଭର ୱାଜ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ। ଯେମିତି ମତେ ଆସୁଛି, ମୁଁ ଯୋଉଥିରେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ, ଆଇ ୱିଲ୍ ଡୁ ଦ୍ୟାଟ। ଯୋଉମାନେ ବହୁତ ନେଗେଟିଭ, ଆଇ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫ୍ରମ ଦେମ୍, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଜମା ଯାଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଧରନ୍ତୁ କାହାର ବହୁତ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଦେନ୍ ଆଇ ଲେଟ୍ ଗୋ। ହେ ମନ ଭିତରେ ଧରିକି ବସେ ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ କାମ କରୁଛି, ମୁଁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ 2013-14ରେ ଅର୍ଗାନିକ ଫାର୍ମିଂ କରୁଥିଲି, ଏଗ୍ରିକଲଚର ଉପରେ। ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକ ମଷ୍ଟାର୍ଡର ରେକର୍ଡ ଯୋଉ ଭାଙ୍ଗିଲେ ନା, ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇଲା କିଏ? ସେ ମୁଁ ଶିଖେଇଥିଲି ନା। ମଷ୍ଟାର୍ଡ କଲ୍ଟିଭେସନ କେମିତି କରନ୍ତି, ସେଥିରେ ରେକର୍ଡ କେମିତି ଭାଙ୍ଗନ୍ତି। ମୋର ଏଗ୍ରିକଲଚର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି କି? ତଥାପି ସେମାନଙ୍କୁ ରେକର୍ଡ ଭଙ୍ଗେଇ ଦେଇଥିଲି। ସୋ ଇଫ ଆଇ ପୁଟ୍ ମାଇ, ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ 4 ବର୍ଷରେ ସେ ଯୋଉ ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ କ୍ରପ ହେଇଗଲା ଯେ ସେମାନେ ଗୋଟେ 1.5 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଲାଗେ ସୋସାଇଟି ସାମ୍ନାରେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ସରପ୍ଲସ ହେଇଗଲା। I could do that within 4 years. ଭାବନ୍ତୁ କି ଯେ ଲୋକ କହନ୍ତି ନା, ଆପଣ ବି ଶୁଣୁଥିବେ ଯେ 70 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମ ଦେଶରୁ ଗରିବୀ ଯାଇନାହିଁ, ପଭର୍ଟି ଯାଇନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ବଟ୍ ଆଇ ଡିଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇନ୍ 4 years. ମୋ ଭଳିଆ ଯଦି 1,00,000ଟା ଲୋକ ହେଇଯିବେ, ଏଇ ଦୁନିଆରେ କୋଉଠି ପଭର୍ଟି ରହିବ ନା, ଖାଇବାକୁ ହଙ୍ଗର ରହିବ କି? ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ମାଇ ମୋଟିଭେସନ, ରାଇଟ? ଆଜି ଯୋଉଟା କରୁଛି ହୁଏତ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗି ନପାରେ। ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଅର୍ଗାନିକ ଫାର୍ମିଂ କରୁଥିଲି, ବି କିପିଂ କରୁଥିଲେ, ମହୁମାଛି ପାଳନ ଜିନ୍ଦଗିରେ କେବେ କରିନଥିଲି, ବଟ୍ ଆଇ ଲର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୟାଟ, ରାଇଟ? ଏ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଏବେ ଯୋଉ COP26 ହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଜିରୋ ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟ, କାର୍ବନ ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟ ଯୋଉ ହେଇଛି 2080 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ ବୋଲି, କାର୍ବନ ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟ କଥାଟା କିଏ ସେ ଜାଣିଥିଲା? ଆଇ ଡିଡ୍ ଦ୍ୟାଟ ଇଣ୍ଟୁଇଟିଭଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଏଡପ୍ଟ ହଉଛି। ସେତେବେଳେ ମତେ ମୋ ଏମଡି ଶୋଧୁଥିଲେ, ତତେ କିଏ ସେ କହିଲା ସେ ଅର୍ଗାନିକ କରିବାକୁ, କିଏ ସେ କହିଲା ସେ ମହୁମାଛି, ଆମର ଫଣ୍ଡିଂ ଏଜେନ୍ସି ତ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଏବେ ସିଏ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି 6 ବର୍ଷ ପରେ। ସୋ ଏଭିଡେନ୍ସ ମେ ଶୋ ଅପ୍ ଲେଟର। ଏବେ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ ଲାଗୁଛି, ୟୁ ଡୁ ଦ୍ୟାଟ। ସୋ ମତେ କିଏ କଣ କହିଲେ, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ କେୟାର। ହ୍ୱାଟ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଟୁ ବି ରାଇଟ, I do. Intuitively, I am always correct. ସମସ୍ତେ intuitively correct. But ସେମାନେ intuition କୁ ଏତେ ଭାव ଦିଅନ୍ତି। And no comparison. ମୋଠୁ ଆଗରେ କିଏ ପଳେଇଲା, କଣ ହେଲା ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେ ନାହିଁ। Why? Because I am the unique person.
ମୁଁ ଖାଲି ୟୁନିକ୍ ନୁହେଁ, ଏଭରିବଡି इन दिस वर्ल्ड इज यूनिक, बट लोक भूली जाती ताको, राइट। आउ जते बेले बहुत डाउन हुए, व्हेन आई फील लो, लोक एते दी क्रिटिसाइज करिवे, देन नॉर्मली केते बेले मैं डाउन हेबी, आई आई डोंट टेक एनीबॉडीज हेल्प, राइट। आई मोर मेंटल स्ट्रेंथ सेति की अछि, सो आई ऑलवेज रिमेन इन माय बी जोन इनसाइड मी, ठीक अछि। एतिकीटा हैला रूल। सीक्रेट 3 हैला, ए जो मु केते बेले एग्रीकल्चर कलिनी, केते बेले टेक्निकल कलिनी, केते बेले वाटर सेट कलिनी, यार एंड केते बेले हबो। सो वर्तमान जो मु काम करूची सेटा हैला फनी जेते बेले आसीतिला 2019 रे ओडिसा रो पुरी जिल्ला रे 3.5 लाख घर भांगी गला, ठीक अछि। आपण भी शुणुथिबे जे हाउसिंग फॉर ऑल बोली हमरो मोदी साहब गोटे कहिसंती, राइट। बट कौन कले समस्त घर बना हब, घर तैयारी हब, आ लोक घरे रहिबे, सेटा किछि करनांती। आपण पूरी केते बेले जिबे देखिबे से जो भंगा घर गुडाक वर्तमान भी तैयारी हेइ नै। सो आई एम वर्किंग ऑन ଆଜ୍ଞା दैट। हाँ, मु से 37 करोड़ लोकंकर घर तैयारी हबा ऊपर मु काम करूची वर्तमान। आको बुझा, मु दिल्ली रे तो अछि ना, दिल्ली रे बड़ बड़ लोकंकर ଆଜ୍ଞା कथा सुनुची। सो आई नो ଆଜ୍ଞା कि सब गुडाक गध लोक गुडाक, आउ सामना लोकर कोन असुविधा से बुझंती नै। सो समस्त को गोटे टेबल को नेई सेन को बुझो कि जे आरो असुविधा एटा, सेथि लागि से सेटा करि पारु नै, सो यू हेल्प हिम। ए लोकटार कोन असुविधा से आरो लोकटा को बुझुची, एमिति सब जाक स्टेक होल्डर को बुझौची वर्तमान। प्लानिंग स्टेज रे जदि एते बड़ मात्रा रे कामटा चलिबो, देन एग्जीक्यूशन हवा लागि केत समय लागो, राइट। सो ए जेति के मोर काम हेई गला सब, एग्रीकल्चर रे हैला, सोलार रे हैला, टेक्नोलॉजी रे हैला, सब गुडा को मु हाउसिंग रे मिसई देछि। नाउ मते मते लोक चिन्हंती एज ए हाउसिंग पर्सन, राइट। ठीक अछि। करिथिली कोउथरे पाठ, पोस्ट ग्रेजुएट इन मैथ्स, केमिन सेटा काम रे आसिला, बिकॉज़ आई लव नंबर्स, ठीक अछि। नंबर रे एक्सेल शीट आ नंबर रे मते केई मार्क दे परिबे। सो एई सब जाक जिंस लगे कि सिक्किम रे तापरे 11टा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन करिथिली 3 मास रे, राइट। एटा एटा 1.5 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष लागे, बट आई टुक दिस 3 मंथ्स। आ से जो हाउसिंग कथा कहूची, एटा एटा को चिनि जंती प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस जी नोबेल प्राइज जीति थिले, जानती एंकु? ଆଜ୍ଞା जानि जंती, सुनि जंती ना नाही ना? ଶୁଣିଛି ଶୁଣିଛି। हाँ, तांको सहित काम करूची इन सोशल एंटरप्राइज, राइट। एटा ओडिसा रो फाइनेंस ଆଜ୍ଞା सेक्रेटरी को बतैली, एपर्यंत घर तैयारी हे नै, देखो से कहले जे हमर घर तैयारी हे जाईची। मु कहली गोटे कार रे धरो, पुरी रे बुली आसो, हेले घरटा जदि तैयारी हेची देखा जिवो, तैयारी जदि न हेची भी देखा जिवो ना। ऑफिस रे बसी करी कहले सब घर तैयारी हेची केमिति होबो। दिस वाज ए कॉन्फ्रेंस, राइट। आ ये हेले मोर देखाउती ना कोन पळेले पड़े, ये हेले मोर ऑनलाइन मेंटर, ठीक अछि। आपण को एज रो पिलाटा, बट सी मते कहिले कि जे एटा तू बुली बुली जदि लोकन को सिखेबू, इट विल नॉट बी पॉसिबल। ऑनलाइन कर, सो दैट यू कैन सर्च आउट पीपल बेटर क्विकली, राइट। आ एटा से मोर से मेंटर कर मेंटर ये ताकर गोटे सिस्टम अछि जोथरे से सिखांती। एटारे मो ताकर फास्ट लेवल टा क्रॉस करची बोली से मते इंटरव्यू करचंती, राइट। एटा सर्टिफिकेट से मते देइचंती। एटा मोर 12टा मेंटर अछंती, ताकर फोटो देखैबी। ये सिंगापुर वाला मेंटर, ताकर सहित मो स्पिरिचुअलिटी रे कथा होउतली बोली से कथा होचंती। दिस आर ऑल माय मेंटर्स, ठीक अछि। एमान गोटे मु लगातार सिखुची। सो जोटा मु आरंभ करतली कि जे when you have to learn something, मते वर्तमान फेसबुक एड कैंपेन आसे, मते सोशल मीडिया ईमेल मार्केटिंग आसे। कोथुर आरंभ करतली, पोस्ट ग्रेजुएट इन मैथ, कोन करची जीवन सारा, एग्रीकल्चर केते बेले टेक्नोलॉजी, केते बेले कोन, एबे हाउसिंग। बट I have learned digital also. So that is how you have to be a lifelong learner. आ सबुतरे इन्वेस्ट करिया को अछि। सो एतेटा लोक एमाने भी सिखुचंती कोठु। सो मोठु जे सिखिबो से 12टा लोकन को कथा सिखिबो ना नहीं,
instead of investing individually समस्त पाखे समस्त लक्षे टंकार ऊपर प्रोग्राम अच्छी राइट एटा हेले से 12टा मेंटर मोर जो तांकर मेंटर ये ब्लेयर सिंगर ये हेले रॉबर्ट कियोसाकी रो मेंटर रॉबर्ट कियोसाकी सुनी चंदी रिच डैड पुअर डैड सुनी चंदी तो सुनी नांती आपण केतेबेले एम्प्लॉई रु एंटरप्रेन्योर हेबे आउ फ्रीडम मिलिबो आपनको नौकरी वोकरी रु से लोकटा बाहर करची रिच डैड पुअर डैड मने रखंतु से बहिटा पढिबे से जे बाहर करची तारो गुरु हेले ये इटा तांको संगे कथावार्ता गोटे वर्कशॉप रे एडा आउथरे सेम फोटोटा एडा किछि एडा मते प्राइज मिले जी जो ये हेले ए जो राइट साइड रे आपण देखुछन ये हेले विजय महाजन ये हेले माइक्रो फाइनेंस रो फादर इन इंडिया से जो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को देखुतले सीए हेले माइक्रो फाइनेंस फास्ट बाहर करतले किंतु इंडियन वर्जन टा को ये बाहर करतले सो ही इज गिविंग मी ए प्राइज बिकॉज़ एते सब काम करतली राइट वर्तमान भी कहंती को जोठी पॉसिबल सेठी केमिति हाउ यू आर फाइंडिंग ए वे आउट से मान तो बड़ बड़ लोक ना ए माने फाइनेंस कमिशन रे थिले से माने जहा करि पारि नांती आई कैन डू दैट खाली पैसा नहीं पैसा ता मते जोगाड़ करियो पड़े राइट एडा कनाडा रे करथली सो लुक फॉर सॉल्यूशंस नॉट प्रॉब्लम सेठी ए सेमिनार रे कहिथली एटा गोटे मैगजीन रे आउट ऑफ द 33 ए जो लेफ्ट मोस्ट अपर कॉर्नर रे देखुचंती इट वाज माय फोटो एटा गोटे नारा झारखंड रे गोटे बाहर करथली गोटे यात्रा ए हेले सेई विजय महाजन जा कथा कहली यू आर एन अमेजिंग पर्सन योर एबिलिटी टू कम आउट विथ रिलेवेंट इनोवेशन नीडेड एट द बेस ऑफ द पिरामिड इज वंडरफुल तांकर गोटे कमेंट है सो वर्तमान हेला कौन सब पाठ पढ़ाए मु एटा मोर पूरा एटा एंटायर कोर्स एई कोर्स रे 5टा पाठ पढ़ाए गोटे हला लीडरशिप ग्रोथ जहा सब आपन को पढ़ेली आ सेतिरे माइंडसेट ऊपर काम जोटा हेची 5टा जिंस मु पढ़ाए फर्स्ट हला जॉयप्रेन्योरशिप जदी आपन जहा आपन पैशन अछि सेही पैशन ऊपर जदी काम करिवे देन केमिति करिवे डेलीगेट एप्रोप्रिएट माने आपण सेकंड लाइन थर्ड लाइन को जदी ग्रो करेबे ताहले आपनकर केतेरा जिंस आपण डेलीगेट करबे जाको सिखेबे सिना से आपण कामडा करिवो आपण जूनियर जे से केमिति करिवो कामटा राइट सो ये हेला 5टा गोटे हेला इंटरनल पैटर्न आपनकर सब टाइम रे पैटर्न ता आपनकर चेंज होथाय सो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड माइंडफुलनेस केमिति आपण निज भितरे जो एनर्जी ता अछि ताकू बढ़ेबे प्रोसेस वर्सेस रिजल्ट माने हेला जे इंडिया पाकिस्तान जदे जते बेले वर्ल्ड कप हुए सेते बेले सब टॉप ग्रुप गुडा को फाइट करंती एक दूसरे के साथ राइट से माने कोन के काटू कम की बट जीते केते बेले किए तो जीते केते बेले किए राइट सो प्रोसेस ता होची इंपोर्टेंट रिजल्ट ता केते बेले आपण फॉर रे जीवो केते बेले जीवनी बट यू विल बी नोन एज ए प्रोफिशिएंट पर्सन राइट सो सचिन तेंदुलकर इज सचिन तेंदुलकर से 100 मारू कि न मारू जेतेटा इनिंग्स खेली सी सबुथरे कोन 100 मारची की बट ही इज नोन एज द गॉड ऑफ क्रिकेट राइट आपनकर पहचान ता सेमितिया होबा कथा दैट इज हाउ यू फोकस ऑन प्रोसेस नॉट ऑन रिजल्ट्स राइट हमर भी गीता रे अछि कर्मण्य बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन फल ऊपर कर नाही सो एटा को मो 4-5टा क्लास रे माने एटा को 15टा क्लास रे मु पढ़ाई ठीक अछि 15टा क्लास माने 15टा वीकली क्लास जेमिति आदि को से मोर क्लास गुडा को वेडनेसडे दिन हुए राइट तो 15टा क्लास माने आपण 3.5 मास मो पाखरे पढिबे सेटा क्लास हो गोटे सब्जेक्ट रु गोटे सब्जेक्ट नबा आपणकर जो प्रॉब्लम ता थिबो ताकू सॉल्व करिबा इट इज नॉट लाइक कि मो पाखरे कोन अछि एंड आई विल गिव यू मोर तो मैथमेटिक्स थिला ना एग्रीकल्चर कोड थिला आपनकर भी सेमिति मेडिकल आई एम नॉट ए डॉक्टर बट आई विल टीच ए डॉक्टर आई कैन टीच ए डॉक्टर राइट सो ए गुडा को केते बेले आपन पढेबी सो एति की हला जिंसो
ଆଉ କୁଆଡେ ଗଲେ ଭିଡିଓ ପଳେଇଲା। सो ये टोटाल एटार तो वैल्यू हैला 59,000 बट एटा को मु 59,999 जोटा आपन को ऑफर करथि। सो सेटार लाभ ये हैला कि जे से बेस कोर्स रा आपन को सब बेले अवेलेबल राइट। आज भी जोटा मु रिकॉर्ड करची ए जो सेशन टा एटा भी अवेलेबल हबो सेई कोर्स रे राइट। तो जत्ते की लोक आसीथिबे जहा सहित को मु कथा होउची और जहा को भी मु किसे सिखौची दैट विल गो इनटू दैट सो दैट जे रिलेट कला से आसीबो जे तो ओडिया बुझिथिबो से आसीबो ना। आई टीच इन इंग्लिश तो बहुत लोक मोर से ऑडियंस रे अछंती जो माने की ओडिया बुझंती नै से देखिबेनी से जोटा हिंदी रे हेइतबो सेटा को देखिबे राइट। सो एति गेला किछि क्वेश्चन अछि आपनकर प्रैक्टिकल किछि क्वेश्चन अछि म्यूट रे अछंती ना म्यूट रे अछंती शुभुनी हां मैडम सिविल कि हां एबे हाँ सुविला मैडम जेतिके क्वेश्चन अछन धरंतु हाँ आपण एबे वर्तमान जेतिके सुनिले ठीक अछि। सो वर्तमान आपण जानि परथिबे कि जे आई एम आज्ञा क्वालिफाइड टू टीच राइट। आई एम क्वालिफाइड टू टीच आपन जेतिको हाँ प्रॉब्लम अछि हाँ सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जिवो एनी प्रॉब्लम आई कैन नाउ सॉल्व एनी प्रॉब्लम दैट यू पोज टिके टाइम लागे राइट। धरंतु आपण तो आज्ञा मैडम डॉक्टर सो आपण तो धरंतु आजिठू शिखेबे लोकन को माने गोटे लोक को आपण औषध देबे आज जदि औषध देबे काली से ठीक हो कि टाइम लागे ना नहीं नहीं healing process अच्छी so that time you need to give yourself आज सीखी काली हेई जो बोली कहले होबनी the process is the same समस्ते हमें पाठ पढ़ी 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 बुद्धिटा जो हुए से बुद्धिटा माने धीरे धीरे बिल्ड हुए मुंड भीतर राइट। सो सेही टाइम टा तो लागे एंड देन एटा 3 मास सिना पाठ पढ़िबे बट आई एम अवेलेबल फॉर लाइफ टाइम जिते बड़े आपन जो प्रॉब्लम टा होतबो we can apply the same principle to solve any of your problem. तो प्रिंसिपल टा सिखिबे प्रिंसिपल इज ए मैटर ऑफ हैबिट एक्शन परसेप्शन और एटीट्यूड। आजिका दुनिया रे लोक जो माने को फायर करा हुए नि कि चाकरी बाहर कर दिया जाए नॉट बिकॉज से मानकर किसी गोटे स्किल नाही बिकॉज ऑफ देयर एटीट्यूड। स्किल तो जाइगिरी आपण कोउठी भी सिखि जे जोठी सिखाउ बट व्हाट अबाउट योर एटीट्यूड किछि लोकडा किटकिटे सब बेले जदी करथुवे से लोकडा के भल पाती से चाहिबे कि जे लोकडा जाओ राइट। सो दैट एटीट्यूड इज नॉट टॉट एनीवेयर तार किछिटा प्रिंसिपल अछि वी लर्न इट हियर। वर्तमान आपण जोटा मु कहूची सेरा हला जदी मु आपन कहिबी कि पांचटा मु कहिथिनी पांचटा कि छटा लोक नै कि आसी परिबे कि सो आज जदी न आनिले केबे जदी आनिबे से लोक को आपण कोन कहिबे कहिले सेमान को जो प्रोबेबल क्वेश्चंस हबो व्हाट विल बी दोस क्वेश्चंस से क्वेश्चन गुडा को आपण आइदर एबे पचारिबे नाही तो धीरे धीरे करी की पचारिबे व्हाट इज देयर ऑब्जेक्ट्स राइट। तो किछि किछि क्वेश्चन आपण कर अछि जदी को एते जे सब मु से तो भाषण मारछि ना ना ଆପଣଙ୍କର क्वेश्चन कोन एइटा केमिति मैडम हां हेलो कौन मैडम ना ना कोन क्वेश्चन पचारथिले बा हाँ मैडम कौन कहते जो 5-6 जन को आनिबा कथा जो कहते हां तो सेमाने भी तो किछि क्वेश्चन पचारिबे ना माने आपनका सर्कल रे जो 5-6 आज्ञा जन अछंती जो माने को आपनको हाँ लागुची कि जे एइथरे ताको लाभ हबो बट सेमानकर किछि क्वेश्चन तो थिबो ना ऑब्जेक्शन थिबो एई रीजन टा पई मु क्लास जॉइन करि पारनी एई रीजन पई मु ए कोर्स को आसीबिनी एमिति थिबो ना किछि आ जो आज्ञा आपनको देखैली कि जे एते गुडे रीजन अछि लोकन को पछरे सेटा कहि परिबेनी से माने इजीली काहाकू केते गुडे जेंस पर्सनल भी थाई बट दैट अफेक्ट्स वर्क प्लेस
ସେଟା କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବି ପଶିଯାଇଥିବ, you will not know, right? ସେଟା ସବୁବେଳେ ଜଣକୁ କାମ କରୁଥିବାକୁ ପଡେ। ତ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କେତେ ଜଣ ବହୁତ ଏରୋଗେଣ୍ଟ ଥିବେ, କହିବେ ଆମେ କଣ ଜାଣିନୁ କି ସେଗୁଡା, ରାଇଟ୍? ଆରେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବା କଥା ଅଛି ନା, କୋଉଟା ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆଜିକାଲି ଜମାନା ଗୁଗଲ, ଆପଣ ତ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଯଦି ହବ, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ସମସ୍ତେ କାହିଁକି ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି? ବିକଜ ଅଫ ଦ୍ୟାଟ୍ ଓନ୍ଲି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟରର ଦରକାର ପଡେ। somebody has to guide you all the time। ଆପଣ ଯେତେ ପାଠ ପଢିଥାନ୍ତୁ କି ଯାହା ବି କରିଥାନ୍ତୁ, ଯେତେ ବଡ ହେଇଥାନ୍ତୁ, you will face a problem in your circle only, which is not technical। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ତ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି କି ପରଦିନ ଆପଣ ଶିଖିଯିବେ, ବଟ୍ if you don't find that comfort ନା using English, ହେଲେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡର ଲାଗୁଥିବ, ରାଇଟ୍? ତ ଏମିତିଆରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅବଜର୍ଭ କରନ୍ତୁ କାହାର କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି। what is your problem in joining this? ନା ମ୍ୟାଡାମ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ, ଜଏନ୍ କରିବି ମ୍ୟାଡାମ। ଓକେ, ନାଇଁ ତଥାପି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଜେନୁଇନଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥାଏ ଲୋକଙ୍କର। ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍, ରାଇଟ୍? ସେ ଆଜି ଏଠି କହିଦେଲେ ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିବେ, ଦେନ୍ 2 ଦିନ ପରେ କହିବେ କି ଯେ ଚଳିବ, ଏମିତି ଯଦି କହିବେ ଦେନ୍ ତ ମତେ ଚାନ୍ସ ବି ଆପଣ ଦେଲେନି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବାକୁ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିବେ ଦେନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ ଦେଇ ଦଉଛି, ଜଏନ୍ ରାଇଟ୍ ନାଉ। ମ୍ୟାଡାମ କେତେ ଯୋଉ ପ୍ରାଇସ୍ ଯୋଉ ଅଛି ତାର? 5999 କହିଲି ବା, ଆପଣ ଦେଖେଇଲି ବା। ଆଜ୍ଞା, ସେଟା ମ୍ୟାଡାମ ଯୋଉ ମାନେ ପୁରା ଲାଇଫ ଟାଇମ ରହିଲା ସେଟା ନା କଣ? ଲାଇଫ ଟାଇମ ରହିଲା, ଆଉ ସେଟା ପ୍ଲସ୍ ହଉଥିବ, ବୁଝିଲେ? ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଯେତେ ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯେତେଟା କ୍ଲାସ କରିବି, ସେ କ୍ଲାସଟାର ଯୋଉ ରେକର୍ଡିଂ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କ୍ଲାସଟା ରେକର୍ଡ ହଉଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ହେଇକି ରହିଗଲା ନା। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡାମ। ଫର ଅଲ୍ ଦି ପିପଲ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଏଇ ସେମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଥିବ, ଇଂଲିଶ ସ୍ପିକିଂ କମ୍ୟୁନିକେସନ ସ୍କିଲ ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଥିବ, ସେ ଲୋକମାନେ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିବେ। ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିବ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଆସିବେ ସେ କିଏ ଧରନ୍ତୁ ଏତେ ପାଠ ପଢିନି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲେଭେଲରେ ଅଛି, ସେ କହିବେ ଡକ୍ଟର ସାହେବଙ୍କର ଯଦି ଅସୁବିଧା ହଉଥିଲା, ମୋର ତ ଅସୁବିଧା ହବ ହିଁ, ବଟ୍ ଇଫ ସେ ଲୋକଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହଉଥିଲା, ତାହେଲେ ମୋର ବି ଯଦି ଅସୁବିଧା ହବ, ଦେନ୍ ହାଉ ହି ଲର୍ନ, ମୁଁ ସହଜରେ ଶିଖିବି। ସେମାନଙ୍କୁ ସେଟା ଇନ୍ସପିରେସନ ହୁଏ, ରାଇଟ୍? ସୋ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆସୁଥିବ, ସେ କିଏ ଆସିବ ମୋର ଅଡିଏନ୍ସରେ, ଯିଏ ବି ଆସିବ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଅଡିଏନ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ହ୍ୱାଇ ଆଇ ଡୁ ଏଇଟା। ଆଉ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପଠେଇଥିଲି ଆଜି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଲିଙ୍କଟା, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କଲେ କି? ନା ମ୍ୟାମ କରିନାହିଁ, ମାନେ ମୋର ଟିକେ ଏକ୍ସାମ ଅଛି ତ, ନିଟ୍ ପିଜି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ କଣ, ଗୋଟେ କ୍ଲିକ କଲେ ହେଇଯିବ। କ୍ଲିକ କରିକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦବାକୁ ତ ସମୟ ଲାଗିବନି, ସେଟା ତ ଫ୍ରିଟା। ହଁ, ସୋ ନାଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଡେ ଫ୍ରି ରିସୋର୍ସ ମିଳିବ ଏଠି, ବଟ୍ କେତେଟା କ୍ଲାସରେ ମିଳିବ, ଯୋଉ ଗୁଡାକ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସେଇଟା ଭିଡିଓ ଦେଖିଲେ ହୁଏନି। ସେଇଟା ମୋ ସହିତ ଆପଣ ବସିକିରି ପାଠ ପଢିବେ। ପାଠ କଣ ପଢିବେ କି, ଏକ୍ସରସାଇଜ ଗୁଡା କରିବେ, ରାଇଟ୍? ସୋ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଙ୍କଟା ଦେଇଦେବି ନା ଆଫ୍ଟରୱାର୍ଡସ୍? ମାନେ ଯୋଉ ପେମେଣ୍ଟ କରିବି ସେଟା ମାନେ ମନ୍ଥଲି ଏମତି କରି ହବ, ସେ ଯୋଉ 6000 ଟାକୁ ମାନେ ଇଏମଆଇ କଣ ଟାଇପ ର କରିବ ନା ଆପଣଙ୍କ ଏକା ପାଖରେ ୱାନ୍ ପଇସା ଟାଇମ୍ ନାହିଁ? ପେମେଣ୍ଟ? ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ, ଡକ୍ଟର ସାହେବଙ୍କ ପାଖରେ 6000 ଟଙ୍କା ନାହିଁ? ନା ମ୍ୟାଡାମ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା ଏଇଠି ହେଇଛି ଯେ, ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ମନ୍ଥ ଯୋଉଟା ପାଇଲି, ଟୋଟାଲ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲି, ଘରକୁ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲି, ଏବେ ଟୋଟାଲ 7-8 ହଜାର ଟଙ୍କା ଅଛି। ମୁଁ କୋଭିଡ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅଛି ଏବେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି। ମୁଁ ଇଏମଆଇ ମାନେ ମନ୍ଥଲି ନହେଲେ 3 ଟାଇମ୍ 4 ଟାଇମ୍ସ କରିକି ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେବି। ହଉ, ତାହେଲେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ 1000 rupees ର ଗୋଟେ ଇଏମଆଇ ପଠେଇ ଦଉଛି, ଚଳିବ? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍, ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍। ରୁହନ୍ତୁ ଟିକେ, ମତେ ଗୋଟେ ମିନିଟ ଦିଅନ୍ତୁ।
ହେଲେ ମତେ ବି ବର୍ଡନ ଲାଗିବନି, କିଛି ଅସୁବିଧା ବି ହବନି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିବ ସ୍ମୁଥଲି ସବୁ। ହଁ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆଣିବେ ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍, ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ କହିବେ କି ଯେ ଆପଣ ଥରକରେ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। କାହିଁକି ମୁଁ ସେଟା କହୁଛି ଜାଣିଛନ୍ତି କି? କାହିଁକି କହୁଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ହ୍ୟାଲୋ, ଏଇଟା କାହିଁକି କହୁଛି, ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍, କାହିଁକି କହୁଛି ଆପଣ ଆଉ କାହାକୁ କହିବେନି ବୋଲି? ସେମାନେ ବି କହିବେ ଆମେ EMI ନା ମେଥଡରେ ଦେବୁ ବୋଲି। ସେଟା କହିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବାତେରା ଲୋକ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଏ ଭିତରେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଅନଲାଇନ ସ୍ପେସ ଟା ତ ବାତେରାମି ବହୁତ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତି, ହାଉ ଡୁ ଆପଣ ବି ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ କରିପାରିବେନି। ସୋ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଆପଣ ଯେହେତୁ ଆମର ଓଡିଆ ଲୋକ, କିଏ ସମସ୍ତେ ଓଡିଆ ହେବେ କି ନହେବେ ଆମେ ଜାଣିନେ, ତ ବାତରାମି ଲୋକ କରନ୍ତି, ରାଇଟ? ତ ଟିକେ କେୟାରଫୁଲ ହବାକୁ ପଡେ। ଏଇଟାରେ ଅଛି। ଭାବନ୍ତୁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ଯଦି, ଏବେ ଟାଇମ ତ ଅଛି ନା। ମାନେ ଏଇଟା ଯୋଉ 6,000 ପରେ ଆହୁରି ବି ଦବାକୁ ପଡିବ ସବୁ ମାନେ ଇଏ ପାଇଁ ନା କଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯୋଉ? ତାପରେ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ନାହିଁ, ବଟ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପର୍ସନାଲି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ପର୍ସନାଲ ଟାଇମ ଯଦି କିଛି ଆ ପରେ ନେବେ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲେ? 15ଟା କ୍ଲାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଯାକ ଫ୍ରି। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଥରେ ପେମେଣ୍ଟ କଲେ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବଟ୍ ୟା ପରେ କଣ ହୁଏ ନା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଶିଖିବେ ଦେନ୍ ବହୁତ ଗୁଡେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୁଡା ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏଇ ଯୋଉଟା ଚାର୍ଟରେ ଦେଲି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେ ଲିଙ୍କ ଟା? ସେଟାକୁ କ୍ଲିକ କଲେ କେତେ ପଇସା ଦେଖଉଛି? ଆସିନାହିଁ ତ କିଛି। ଚାର୍ଟରେ ଅଛି, ଚାର୍ଟରେ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏଇଥିରେ ପକଉଛି, ଏଇଟା ଆପଣ ଜୁମ ର ଚାର୍ଟରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମେସେଞ୍ଜର ଚାର୍ଟରେ ପକଉଛି, ରୁହନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ। ମେସେଞ୍ଜର ଚାର୍ଟରେ ଦେଖିଲେ? ହଁ 5,999 କହୁଛି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଏମିତି ଏଇଟା କରିବେ। ହଉ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ମେସେଞ୍ଜରରେ ସେ 1000 ରୁପିଜ ଟା ପଠେଇଦେବି ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଆଉ 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 କିଛି ଅଛି କଥା ହବାକୁ, ନା ଦିସ୍ ଇଜ ଡନ୍?